Donc, salam alaikum une autre fois. Comme je disais, cette matière qu'on va faire ensemble, c'est la matière de biologie moléculaire. Donc, نعاود برك في الناس اللي ما سمعتش بس كنت نهضر قبيل. Pour la matière هذه, c'est une matière très très importante où bien sûr les parties les plus importantes أنا كتبت لكم في الكلاس روم. كاين en grosso modo 4 chapitres. 4 chapitres, impossible de les faire tous en un mois de présentiel. مستحيل ندير كل في البريزونسيال. دونك عليها قسمتهم على زوج. لي دو بروميي شابيتر نديروهم ان شاء الله في لا بيريود اون لين هذه، ولي دو زوتر شابيتر اللي هما لي بلوز امبورطون واللي كبار بزاف راح ينداروا في لو موا هذاك تاع البريزونسيال. هذوك لي شابيتر تاع لا ريبليكاسيون اي لا ترانسكريبسيون ريغولاسيون مستحيل تفهمهم لو كان ما تكونوش اون فاس معايا، تسمى ماذا بيا نديرهم في البريزونسيال. هذه حاجه. دوزيامون سي بور سا كو جانسيست بوكو، يعني الطلبه يعني حتى راكم على بالكم حتى لي كور هذا ما يدخلوش في ليكزامان ماشي مشكل. انا ما عندي حتى بروبليم في ليكزامان، يحبوا ما يديروش خلاص ما يهمنيش. انا يهمني انه تفهموا، ولي بارتي اللي حديروهم في البريزونسيال مستحيل يتفهموا لو كان ما يكونش عندكم فكره لشتا صغيره على لا ستركتور دو لا ديال اللي حنديروها مع بعض في لا بارتي ولا في لا بيريود اونلاين. دونك سي تري امبورطون ليكم نتوما ميم الناس اللي ما يحضروش معنا اليوم ولا يجات كود يضربوا طلع على ليكسبليكاسيون باش يفهموا الحوايج اللي يجيو من بعد. هذه الاولى. دوزيامون، هذه حاجه ثانيه تري امبورطونت لازم تعرفوها. جو سي با اذا كان عندكم فكره على لي ماتيغ اللي حتقراوهم في الاس 2. دونك لي ماتيغ تاع الاس 2 فيهم 3 ماتيغ عندهم علاقه بزاف بزاف ببعضهم. هما لا بيولوجي موليكولير اللي راكم معايا فيها، وعندكم تكنيك دو بيولوجي موليكولير، وعندكم جيني جينيتيك. مترابطين بزاف بزاف. ولي دو زوتر ماتيغ اللي هما تكنيك دو بيولوجي موليكولير اي جيني جينيتيك امبوسيبل دو لي كومبروندر ou là de les maîtriser sans comprendre ou là, avoir des informations de base في la biologie moléculaire. Les autres matières يعتمدوا عليا انا، لو كان ما تفهموش عندي انا مش حتفهموهم مليح هما. دونك دي ماتير مترابطين بزاف عليها. ستادير سي امبورطون انكم تركزوا معايا شويه هنا، باسكو ماشي غير في لا ماتير تاعي، في لي دو زوتر ماتير. دايوغ في الشابيتر الاول حنمد لكم كيلكو بروبريتي فيزيكو-شيميك دي اسيد نيوكليك اللي حتستعملوهم اكيد في لي تكنيك دو بيومول وفي لا جيني جينيتيك. داكور؟ تفهمنا ولا لا؟ اكتبوا لي في لي كومونتير كوم دابيتود. اسكو فوزات اسكو راكم فاهمين واش راني نحكي معاكم ولا؟ باش ندخلوا من بعد في لو كور. اصلا راح مش حندير لكم كور بزاف بزاف شارجي. راح نمد لكم لي تروك لي بلوز امبورطون. مش حابه نكثر عليكم بزاف، وشنو مهمين لازم تكون عندكم فكره عليهم. D'accord. Donc, avant de commencer, bien sûr, l'explication, comme d'habitude, كما ولفتوا نمثلكم toujours une idée sur le programme de la matière. D'accord? Je fais à la matière هذه. Donc, en principe, j'ai publié ça sur le site نتاعي, les différents chapitres de la matière. كانوا بزاف les chapitres. عندكم en total 5 chapitres. Mais احنا راح نديروا مع بعض uniquement 4 chapitres. راح نفهمكم عليه. Donc, le premier chapitre, اللي هو راح نديروه اليوم إن شاء الله. Le support de l'information génétique, il y a tout ce qui est structure d'ADN, structure de base, l'ADN, double hélice, propriétés physico-chimiques, la dénaturation, renaturation, topologie, interaction avec les protéines. هذو كامل حنشوفوهم نشوفوا l'essentiel تاعهم اليوم. Et aussi la structure et organisation des génomes, que ce soit les génomes prokaryotes ou les génomes eucaryotes. Donc هذه حيكون في le premier chapitre. هذوما المعلومات بزاف مهمين باش تفهموا اي حاجه من بعد، que ce soit في la matière هذه بالذات ولا في les autres matières اللي حكيت عليهم قبل. عندكم le deuxième chapitre اللي هو les mutations et la réparation d'ADN. Il y a en tout cas les mutations راح نديروهم مع بعض. وشنو عندكم انا جي ديسكوتي افيك فوز انسينيون اللي يقريو لي زوتر دو ماتيير. قلت لكم كاين علاقه بين لا بيولوجي موليكولير تقراوها عندي، والتكنيك دو بيولوجي موليكولير تقراوها عند دقيش، وجيني جينيتيك تقراوها عند بوسيف. دونك هاد لي ماتيير مترابطين بزاف، وكاين حوايج ساعات يتعاودوا بين هذه وهذه. سما باش ما نكثروش عليكم حنا نقصت لكم من عندي انا، حديروه في جهه اخرى. دونك باغ اكزومبل عندكم تو سكي ميتاجينيز، هذه ميتاجينيز اي دياغنوستيك جينوتيبيك، هادو ديروهم في لا ماتيير دو تكنيك دو بيولوجي موليكولير ماشي عندي انا. باش ما نضلوش نعاود لكم يعني تقراو، باش ما يكونش عليكم الضغط بزاف في لي كور. دونك حنا واش تقراو عندي في الشابيتر 2 سي اونيكمون لي ميتاسيون، لي تيب دو ميتاسيون، لي كونسيكونس دي ميتاسيون. من بعد نشوفوا لا ريباراسيون، هي ثاني زدتها باسكو سي تري امبورطون لا ريباراسيون دا دي ان. دايوغ هي الريباراسيون جايه في الشابيتر الثالث، رجعتها في الشابيتر الثاني باسكو عندها علاقه بزاف بلي ميتاسيون. بون هذا البروميي دوزيام شابيتر. قلت لكم لي دو ديرني بوين تاع لو دوزيام شابيتر ما نديرهمش عندي، نديروهم عند استاذه دقيش باسكو يتعاودوا.
Le troisième chapitre, c'est la transmission et la conservation de l'information génétique. Il y a tout simplement la réplication. On dirait la réplication chez les prokaryotes, chez les eucaryotes. La réparation de l'ADN et la détection des... Bon, la réparation de l'ADN, on dirait la mutation. Parce que quand sera mutation dans l'ADN, il doit être réparé. وكي ما يتريباراش بيان حتبقى لا ميوتاسيون. دونك حنشوفوا فكره على لا ريباراسيون في الشابيتر تاع لي ميوتاسيون. عندكم لو ترويزيام بوين لي سيستيم دو ريستريكسيون موديفيكاسيون، هذا ما ديرهمش عندي انا باسكو يدخلوا في لي بروغرام تاع لي ماتيير تكنيك دو بيولوجي موليكولير اي جيني جينيتيك. هذوما باش ما تعاودوش لا ميم شوز 3 فوا. دونك مش حديرهم عندي، ديرهم في لي ماتيير الاخرين تكنيك. Le quatrième chapitre, c'est le chapitre de l'expression de l'information génétique, qui fait tout ce qui est transcription, maturation de l'ARN, traduction, régulation. Donc, هذا نعتبره le chapitre le plus volumineux. هذا أكبر chapitre ولازم يدار en présentiel, sinon ما تفهموش. D'accord. Le cinquième chapitre, هذا مش حنديروه خلاص مع بعض باسكو شفتوا كاتبين فيه méthodologie et biologie moléculaire، معناتها les techniques de biologie moléculaire. هذا عندكم déjà une matière complète واسمها technique de biologie moléculaire. donc هذا الشابيتر كومبلي مش حديروه معايا، راح نديروه في la matière تاع technique de biologie moléculaire. donc en grosso modo عندكم معايا uniquement 4 chapitres وماشي 4 chapitres complets، 4 chapitres ناقص منهم des éléments باسكو حيكونوا في d'autres حتشوفوهم ايور. احنا يهمنا انه الطالب يشوف كلش، ماشي شرط عند بوضياف ولا عند دقيش ولا عند موسيف، المهم يشوفها. هذا هو ليسونسيال. دونك اسكو سي كلير؟ بون هكا باش نطولش عليكم بزاف باسكو حابه ندير اون سيونس تاع ماكسيموم ساعه ونص، مش حابه نطول عليكم بزاف. دونك جو في باسي ديراكتومون au chapitre الاول اللي هو structure et dynamique de l'ADN. si vous êtes prêts, je commence l'explication. وهنايا بيان سور طلبه كاين حاجه برك، انا مش حنحط لكم بوليكوب، يعني بوليكوب فيه بزاف الكتابه باش ما تحيروش بزاف من لي زانفورماسيون بزاف. ركزوا معايا برك واش نهضر سي ليسونسيال. تحبوا اذا كان بغيتوا حاجه زايده وحبيتوا تثقفوا نفوسكم دومونديو لي نمد لكم، بصح ان بوليكوب نحاسبكم به نو، مش حنمد لكم بوليكوب نحاسبكم به. هذه باش نقولها لكم، يعني اوكاو حطيت بوليكوب من نوع هكا مش حنحاسب عليه حتى ايتيديو الا اذا كان طلبتوا مني، مفهومه؟ هكا باش ما تقولوش راهم حشرونا بزاف وداولنا بزاف لونكومبغمون ولا داولنا بزاف الحشو. انا مهم نمد لكم المعلومات الاساسيه اللي بلا بها ما تفهموا حتى حاجه من بعد. داكوغ بون. دونك سي فوز ات بري اون فا كومونسي لو بروميي شابيتر. انا قلت لكم حندير لكم شابيتر كومبلي دوكا، مي نمدكم غير الاساسيات، ما نكثرش عليكم بزاف. دايوغ كاينه حاجه ثانيه انه لاني باسي درت كالكو فيديوز ما نخليهمكم بعدا في لي ليان تاعهم في لاباج تاعي، اوكاو تحبوا تشوفوهم باسكو دي فيديو شويه ديتايي، تحبوا تشوفوهم باش تهزوا فكره ولا ما فهمتوش حاجه ولا. مي ليسونسيال اللي حنديروه اليوم مع بعض هذا هو اللي حتحتاجوه في لي بروشان كور ولا في لي زوتر ماتيير. دونك نبداو بلا ستركتور دو لاديان. هنا بيان سور شفتوا في لو شابيتر هو يهضر غير على لاديان، ما يهضرش على الارن. مي كي نحكيو على ستركتور دو باز لازم نحكيو على ادين و ارن باسكو يتشابهوا بزاف، ومن بعد الارن مش حنحكيو عليه حتى نلحقوا لا ترانسكريبسيون ولا ترادكسيون. في هذاك الوقت نحتاجوا نعرفوا الارن تي كيفاه داير، الارن ار باش نفهموا لا ترادكسيون. مي هنا حنركزوا بزاف هذا الشابيتر على لاديان باسكو البروغرام تاعكم تاع الوزاره هذا واش يحكي. بون Donc pour la structure et dynamique de l'ADN, il y a plusieurs points. هذا واش حنشوفوا في le chapitre هكا باش تركزوا معايا مليح وتتبعوا واش راني حندير exactement. Donc la première chose qu'on va voir c'est la structure de base des acides nucléiques، يعني البنية الأساسية نتاع الأحماض النووية. Donc تاع les acides nucléiques، يعني هنا en général كي نقول acide nucléique ça veut dire ADN et ARN. Le deuxième point c'est la nomenclature. C'est très important باش من بعد ما تخلط لكمش باسكو لو كان تغلطوا في لا نومنكلاتور تقدروا من بعد توضروا c'est-à-dire une question تفهموها بالغلط ولا. donc il faut vraiment faire attention. عندكم les chaînes des acides nucléiques، la structure de l'ADN. هنا نركزوا à partir de ce point ابتداء من النقطة هذه نحكيو غير ADN. donc structure de l'ADN, de la double hélice de l'ADN, les formes alternatives de la double hélice, les propriétés physico-chimiques des acides nucléiques, la topologie de l'ADN. La topologie تاعو يعني la conformation تاعو spatiale كيف يكون في l'espace. Ce qu'on appelle les super enroulements de l'ADN. Et enfin les interactions ADN-protéines. هذو هما les différents points اللي حنشوفهم durant ce chapitre. Donc on va commencer par le premier point. Le premier point من لو بوين من لا ستركتور حتى لا ستركتور دو لا دوبليس درتوها ديجا في الجينيتيك لاني باسي. دونك سي دي تروك كو فو كونيسي ديجا. نديرو شغل ريفيزيون مع بعض، هنا ماشي حاجه جديده عليكم.
Donc, quand on parle des acides nucléiques, donc un acide nucléique par définition, يعني كنحبوا نعرفوا شنو هو acide nucléique. Donc, l'acide nucléique, c'est un polymère linéaire de nucléotides. D'accord? Quand on dit polymère, c'est une molécule qui contient plusieurs monomères. Et ces monomères-là sont des nucléotides. Et ce polymère, يعني l'acide nucléique, il est linéaire. يعني il n'est pas ramifié, ماهوش متشعب. يعني خط واحد. D'accord? Ça, c'est la définition. هذه هزوها ماشي تحفظوها بصح فريمون شفاو عليها سهله خلاص. L'acide nucléique, c'est un polymère linéaire de nucléotides. Et avant de continuer يا جماعه اللي عندك عندكم des questions ولا بوزيوهم لي يعني هنا نشوف لي كومونتير تاعكم ولا تحبوا تبوزيو لي يعني واحد يهضر ولا par voix directement. سقسيوني vous profitez. Donc, on a dit que l'acide nucléique, c'est un polymère linéaire de nucléotides. Donc, pour comprendre la structure de base, il faut, bon, avant de voir la structure, il y a deux types d'acides nucléiques. Il y a l'ADN et l'ARN. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique et l'ARN, c'est l'acide ribonucléique. بعد نشوفوا علاش سميناه désoxy هنا وهنا ما سميناهش désoxy. On va voir ça tout à l'heure. Donc, on a dit que l'acide nucléique est composé de polymères de nucléotides. Donc, هنشوفوا شنو هو les nucléotides. Donc, les nucléotides sont les monomères de l'acide nucléique. Ils sont formés par trois éléments. فيهم ثلاث حوايج. فيهم un sucre, d'accord, سكر. بعد نشوفوا بلي il s'agit d'un pentose. نسميوه ribose. عندنا un acide اللي هو l'acide phosphorique ولا le phosphate وعندنا une base azotée. Donc, حنا واش حنديرو حنشوفوا chaque élément وحده. حنشوفوا la base azotée وحدها كيف مصورة. نشوفوا le phosphate ونشوفوا le sucre. ومن بعد نشوفوا l'association entre ces éléments pour donner un nucléotide. ومن بعد نشوفوا l'association entre les différents nucléotides pour donner une chaîne d'acides nucléiques. هذا واش حنشوفوا. C'est ça la structure de base des acides nucléiques. Donc, نبدأ بلي bases azotées. Donc, les bases azotées عندكم زوج أنواع. عندكم ce qu'on appelle les pyrimidines et les purines. Donc, قبل ما نشوفوا la structure تاعهم علاش سميناهم des bases azotées. Donc, سميناهم des bases parce que فيهم ال NH3+. بعد تعرفوا le groupe amine يمد خصائص قاعدية la molécule. Donc, علاش سميناهم des bases. ثاني حاجة azotées. علاش سميناهم azotées parce que فيهم l'azote. هذه هي. Donc, هذا التسمية تاعهم base azotée. Donc, عندكم deux types de bases. قلنا les pyrimidines. Les pyrimidines sont formées par un seul noyau aromatique. D'accord? أي molécule عندها 6 أضلاع. D'accord? نسميوها une molécule aromatique. Donc, les molécules aromatiques عادة فيهم غير الكربون كربون 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 بصح هذه فيها l'azote. D'accord? C'est pour ça نسميوه hétérocycle. hétérocycle. لو كان نقولوا cycle برك معناتها فيه غير الكربون بصح مادام فيه l'azote نسميوه hétérocycle aromatique. Donc, كي تسمعوا واحد يقول لكم les bases azotées sont des hétérocycles aromatiques. تعرفوا منين جات التسميه هذه؟ جات من hétéro معناتها ماشي غير كربون كاين aussi l'azote. aromatique parce que en chimie organique la structure avec 6 atomes formant une structure comme ça hexamérique نسميوها un cycle aromatique. Donc هذوما les purines pardon les pyrimidines. Les purines contiennent deux cycles. D'accord? Un cycle aromatique et un cycle imidazole. Imidazole contient 5 atomes. Bon, c'est un cycle, voilà, une molécule une base azotée purinique. D'accord? C'est purine. Vous avez remarqué qu'il y a la numérotation. Donc, les atomes de chaque base azotée sont numérotés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 حتى 9. D'accord, donc راح تشوفوا الأهمية تاع الترقيم هذا سي جوست بور نو ريبيري باش نلقاو روحنا من بعد كي نشوفوا لي ليزون شيميك اللي يربطوا بين لي باز ازوتي و لو سكر. D'accord. Donc voilà. Donc je pense que c'est clair parce que c'est des trucs de base تعرفوهم. Donc شفنا les bases azotées. Ça c'est la structure générale. البنية العامة تاعهم. Donc il y a 4 ou 5 bases azotées différentes. عندكم 3 pyrimidines et 2 purines. D'accord? Donc, les pyrimidines, comme la cytosine, l'uracile, la thymine. Et les purines, vous avez l'adénine et la guanine. Donc, chaque acide nucléique, tout à l'heure, on a dit qu'il y a deux types d'acides nucléiques, ADN et ARN. Donc, chaque acide nucléique contient uniquement 4 types. كل واحد فيه 4 برك أنواع تاع les acides nucléiques, pardon, تاع les bases azotées, 2 purines et 2 pyrimidines. Donc, pour l'ADN, فيه 4. واش فيه؟ فيه cytosine, thymine, adénine et guanine. L'ARN contient aussi 4 bases, la cytosine,
l'uracile ici, هذا فرق من الفروق بينه وبين l'ADN. Donc, les pyrimidines, cytosine, uracile. Et pour les purines, il contient toujours l'adenine et la guanine. Donc, هذوما المكونات نتاع chaque acide nucléique, 4 bases azotées pour chaque acide nucléique. Maintenant, on va regarder le sucre. شفنا la base azotée, donc on trouve le sucre. Donc, il y a deux types de sucre. Un type on trouve dans l'ADN et l'autre on le trouve dans l'ARN. Donc le premier type, les deux sont des sucres à 5 atomes de carbone. C'est un pentose. D'accord? Pentose, penta, 5. Donc dans l'ARN, on trouve un pentose normal, c'est le ribose. D'accord? Et dans l'ADN, c'est le même pentose, mais il manque un oxygène. Mais il oxygène ici. Et pour les sucres, on a numéroté les atomes de carbone par des numéros 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime et 5 prime. علاه ما سميناهمش 1 2 3 4 5 كيما الاخرين كيما لي باز ازوتي باش ما نتخلطوش pour éviter les confusions باش نتفاداو الخلط بين les numéros d'atomes نتاع le sucre et les numéros d'atomes تاع la base azotée. عطينا لهم 1 prime هنا باش نفرقوا بيناتهم. Donc 1 prime كي تسمعوا numéro d'atome 1 prime, automatiquement il s'agit d'un numéro d'atome de sucre. Qui تسمعوا numéro d'atome 1, c'est un numéro d'atome خاص بلي bases azotées. Donc la différence entre le sucre qu'on trouve dans l'ARN et le sucre qu'on trouve dans l'ADN, c'est l'absence de l'oxygène au niveau de carbone de prime. On a qu'un OH, on a qu'un H. Donc, il y a نقص l'oxygène. L'acide l'ADN, c'est acide désoxyribonucléique. Désoxy, منزوع l'oxygène. D'accord, c'est normalement تعرفوا. وهذه la différence بين l'ADN et l'ARN. L'absence de l'oxygène ici عندها تأثير من بعد في la stabilité في la stabilité تاع l'ADN par rapport à l'ADN est plus stable. راح نشوفوها peut-être في les propriétés راح تستنتجوا بلي l'ADN est plus stable juste parce que ما عندوش l'oxygène في هذا l'atome تاع الكربون. Donc, قلنا tout à l'heure que le nucléotide فيه base azotée, sucre et phosphate, les l'acide phosphorique. Donc, la base azotée راح تلصق مع le sucre. Donc, il y aura une liaison pour former le nucléotide. باش يتشكل النيوكليوتيد أول حاجة تصرى إنه la base azotée va être fixée sur le sucre. D'accord? Pour donner ce qu'on appelle un nucléoside. Donc, le terme nucléoside, ose, c'est toujours nucléoside, c'est la base azotée liée au sucre. D'accord? Donc, la liaison entre la base azotée et le sucre se fait par une liaison covalente qu'on appelle liaison N-glycosidique. Elle a N parce qu'elle implique l'azote. ندخل فيها l'azote. Donc, c'est une liaison N-glycosidique. Donc, dans le cas des purines, l'azote qui intervient, c'est l'azote numéro 1. Il se lie avec le carbone 1' du sucre. Donc, c'est pour ça que la liaison, c'est une liaison bêta, c'est bêta, bêta N1 glycosidique. Pour le cas des purines, les purines, l'azote qui intervient, c'est l'azote numéro 9, toujours avec le carbone 1' de l'ose. Donc, et ça, c'est une liaison bêta N9 glycosidique. Donc, c'est une liaison covalente. Donc, une fois le nucléoside est formé, il manque uniquement le phosphate. Il y a le phosphate pour avoir un nucléotide. Donc, ça, c'est le nucléoside. Donc, ça, c'est le nucléoside. C'est la base azotée زائد le sucre. Si on ajoute un phosphate, phosphate fait 3 fonctions acides. La première fonction acide, la deuxième et la troisième. Donc, le phosphate va utiliser une fonction acide qui interagit avec la fonction alcool du 5' du sucre. D'accord? Pour donner une liaison ester. تعرفوا التعامل بين l'acide بين الحمض والكحول entre un acide et un alcool حيمد لي ester. درتوها بكري في الليسي الحكايه. Donc l'interaction entre un groupement acide et un groupement alcool, ça va donner une liaison ester avec une libération d'une molécule d'eau. Avec libération d'une molécule d'eau, donc ça c'est une liaison ester et ça va former un nucléotide. D'accord. Donc la liaison هذه ester نعطيها اسم خاص اللي هو liaison phosphoester. D'accord, parce qu'elle a impliqué une fonction de l'acide phosphorique. نسميوها كتسمية تاعها نسميوها liaison phosphoester.
اسكو راكم تتبعوا ولا نكمل ولا نعاود ولا اسكو vous avez des questions. Voilà. Donc هنا شفنا la formation de nucléotides. Donc, avant de passer, parce que normalement, je fais la structure de nucléotides, on va de la structure de la chaîne d'acide nucléique. Avant de continuer la chaîne d'acide nucléique, لازم نعرفوا كيف نسميو هذوك les nucléotides et les nucléosides et les bases azotées pour éviter les confusions, parce que هنا كاين بزاف تخلط لهم ويقدروا من بعد يغلطوا في الفهم تاع اي حاجه يقراوها. Donc, on va voir la nomenclature des nucléotides et des nucléosides. Bon, احنا قلنا بلي عندنا 5 bases azotées, 4 bases azotées pour chaque type d'acide nucléique. حنشوفوا كيف نسمي les nucléotides et nucléosides de l'ADN et de l'ARN. Donc عندكم adénine, guanine, cytosine, uracile, thymine. Donc on va commencer par dans l'ADN. D'accord? Pardon, on va commencer par les nucléosides. قلنا قبل النيوكليوزيد هو la liaison ou la combinaison entre une base azotée et un ose اللي هو le sucre. وهذا عنده تسميه مختلفه على التسميه تاع النيوكليوتيد بالذات. دونك si on part d'abord dans l'ADN, pardon, dans l'ARN. Donc, l'ARN, كي تحكموا l'adénine اللي هي la base azotée وتزيدوا لها le ribose تولي عندكم nucléoside. Donc, le nucléoside de l'adénine كيف نسميوه adénosine. D'accord? Donc, le terme adénosine, c'est le nucléoside de l'adénine qui contient adénine plus ribose. Pour la guanine, النيوكليوزيد correspondant كيتلصقوا السكر اللي هو الريبوز في الجوانين تبدلنا guanosine. Dans le cas de cytosine, c'est la cytidine. Et dans le cas de l'uracile, c'est l'uridine. Donc la thymine, non, la thymine ما كانش في العرق. C'est pour ça ما عنديش نيوكليوزيد خاص بلا thymine في العرق. Dans le cas de l'ADN, هو نفس التسمية زيدوا لها برك ديزوكسي من هذا المكان. Donc de l'ADN, donc le nucléoside de l'adénine, c'est la désoxyadénosine. Pour la guanine, c'est la désoxyguanosine. Pour la cytosine, c'est la désoxycétidine. Et l'uracile, ما كانش في l'ADN, donc on va directement à la thymine. Donc pour la thymine, c'est la désoxythymidine. Donc هذه التسمية احفظوها كما في ماشي فهمها لازم تحفظ كما راهي parce que c'est très très important. Donc pour les nucléotides. Donc les nucléotides سهلة مرة واش ديروا vous prenez le nucléotide c'est quoi? C'est un nucléoside plus acide phosphorique. كي نعاودوا نوريو اللور nucléotide هو عبارة عن nucléoside وتزيدوا له acide phosphorique. D'accord? تزيدوا له فرد acide phosphorique واحد. Donc فرد حبة تاع acide phosphorique. Donc pour la nomenclature des nucléotides qu'on va voir, les nucléotides, حط هزوا اسم تاع les nucléosides تزيدوا له phosphate. monophosphate هذا مكان. Donc le nucléotide de l'adénine dans l'ARN معناتها اللي فيه adénine plus ribose plus phosphate هو adénosine monophosphate. Donc هو l'adénosine اللي هو نيوكليوزيد وزيدوا له فوسفات حبه تاع فوسفات اللي هو مونو. D'accord? Donc adénosine monophosphate اللي هو l'AMP, guanosine monophosphate GMP, cytidine monophosphate et uridine monophosphate. هذه اسهل تسميه تقدروا تستعملوها باش ما تخلطوش خلاص. كاين تسميه اخرى اللي هي ادينيلات. داكور؟ كي تسمعوا كلمه ادينيلات اي كلمه تخلص بات معناتها ستان اسيد كيما الفوسفات اسيتات سيترات هذا كل سي دي اسيد. دونك ادينيلات هو النيوكليوزيد. هذا اسم تقدروا تستعملوا سواء تسميه يعني عندكم الاختيار سواء تسميوه النيوكليوتيد دو لادينين سواء تسميوه ادينيلات ولا ادينوزين مونوفوسفات. سي لا ميم شوز نفس راكم تحكيو على نفس الشيء. Et la même chose pour le reste. عندكم guanylate, citidylate et uridylate. Pour la diète كما قلنا قبل زيدوا juste des oxy باش تحصلوا على nucléotide الخاص بالADN. Faut faire attention juste هنا le racine ما كاش في l'ADN. نروحوا ديريكتومون للديزوكسي تيميدين مونوفوسفات ولا ديزوكسي تيميديلات. دونك هذه التسميه وتشوفوا عليها مليح باسكو سورتو اللي كنجيتو كتقراو دي دوكيمون من الانترنت ولا من لي ليفر كاين اخرين يستعملوا لا نومونكلاتور تاع باغ اكزومبل ادينوزين مونوفوسفات واخرين يستعملوا نومونكلاتور دو ادينات يعني باش تعرفوا بلي سي لا ميم شوز ما تجيكمش حاجه غريبه. دونك لا سي رابيدمون بور لا نومونكلاتور. Maintenant, on va passer aux chaînes des acides nucléiques. L'acide nucléique بالذات قلنا tout à l'heure في أول معلومة مديناها c'est quoi la définition de l'acide nucléique? C'est un polymère de nucléotides. Donc شفنا les nucléotides. Donc
l'association entre entre différents nucléotides, ça va donner une chaîne d'acide nucléique. D'accord? Donc, la chaîne d'acide nucléique, comme on dit, c'est un polymère de nucléotides. Donc, ça, c'est un nucléotide. Ça, c'est un deuxième nucléotide. La liaison entre les deux nucléotides, c'est de Donc, la liaison elle se fait entre le groupement OH3' d'un nucléotide et le groupement phosphate d'un autre nucléotide. Yani entre une fonction alcool et une fonction acide. D'accord? Donc, c'est la liaison entre un nucléotide et un autre nucléotide pour former une chaîne d'acide nucléique. C'est toujours entre un OH3' d'un nucléotide et une fonction phosphate ici en 5'. D'accord? Et là, 5', tu as le prochain nucléotide. Et puisque ça, c'est un alcool et ça, c'est un acide, ça va donner une liaison. C'est une liaison ester. C'est une liaison ester. D'accord? Avec libération d'une molécule d'eau. Donc, la liaison d'un nucléotide ou un autre nucléotide تكون عبارة عن رابطة استيرية. Une liaison ester. Donc, هنا كاين تسمية بزاف يستعملوها في البيولوجي موليكولير. C'est ce qu'on appelle les liaisons phosphodiester. دي معناتها زوج. Donc, quand on parle de liaison phosphodiester, نعنيو بها la première liaison ester هذه الأولى اللي جمعت بين le phosphate et le sucre pour former le nucléotide. باش تشكلي un nucléotide. D'accord? Et la deuxième liaison phosphore, c'est la deuxième, qui a servi de lien entre le premier nucléotide et le deuxième nucléotide. C'est pour ça que je la liaison phosphodiester, parce que il y a deux liaisons ester. واحدة اللي شكلت النيوكليوتيد هذا وواحدة اللي ربطت بين le premier nucléotide et le deuxième nucléotide. Donc, quand on parle de chaîne d'acide nucléique, bien sûr, il s'agit de polymères de nucléotides. Et puisqu'on parle de deux types d'acide nucléique, d'ADN et d'ARN, donc on doit parler des chaînes d'acide nucléique dans l'ADN et dans l'ARN. Donc, dans les deux, que ce soit ADN ou ARN, les nucléotides sont liés par des liaisons phosphodiester. Donc, le nucléotide ici, il est avec le prochain par une liaison phosphodiester, la même chose avec le prochain, Donc, أي رابطة بين النيوكليوتيد اللي قدامه ولا اللي بعده, c'est une liaison phosphodiester. قلت لكم علاه سميناها دي استر parce qu'il y a deux liaisons ester. عليها سميناها دي استر. Pour l'ADN, c'est la même chose. ما كانش فرق. C'est quoi la différence ici entre les chaînes d'acide nucléique? C'est que dans l'ARN, vous avez uniquement une seule chaîne d'acide nucléique. يعني فرد سلسلة تاع l'acide nucléique. l'ARN عبارة عن سلسلة واحدة. Alors que l'ADN contient deux chaînes. Donc, ces deux chaînes sont complémentaires. On va voir tout à l'heure la structure d'ADN, que les deux chaînes sont complémentaires. Complémentaires, il y a A en face de T et C en face de G. Et les deux chaînes sont antiparallèles. Donc, واش معناتها anti-parallèle. هنا لازم نعرفوا حاجة باللي chaque chaîne d'acide nucléique possède ce qu'on appelle une orientation. عندها توجه. D'accord? Les chaînes d'acide nucléique ont deux extrémités. Donc, la chaîne هذه تخلص ب 5'. ولا تبدا بال5' وتخلص بال3'. داكور دونك الحافه هذه الحد هذا 5' وهنا 3'. هنا كيف بور لا دي ان عندكم لاشين هذه تبدا بال5' وتخلص ب3'. لا ميم شوز pour le bras complémentaire 5', 3'. Donc chaque chaîne d'acide nucléique possède deux extrémités. Une extrémité 5' phosphate et une extrémité 3' OH. Donc il faut savoir que les chaînes d'acide nucléique possèdent une orientation, عندهم توجه معين. D'accord? L'orientation, c'est toujours de 5' à 3'. Il y a le schéma, la schématisation, toujours une flèche comme ça. Tu vas de 5' وتروح حتى 3'. Donc, le début, c'est 5' et la fin, c'est 3'. علاه استعملوا هذه l'orientation. علاه ماشي 3', 5'. علاه toujours 5', 3'. En fait, si vous allez constater après que toutes les activités, toutes les fonction de l'ADN ou de l'ARN, tous les mécanismes qu'on va voir, que ce soit réplication, transcription ou traduction, se font dans le sens 5', 3'.
La réplication تمشي من 5' 3', la transcription كيف كيف et la traduction كيف كيف. Donc عليها استعملنا l'orientation هذيك 5' 3', même pour la lecture des acides nucléiques. معناتها كي نحبوا نقراو acide nucléique نقراوه من 5' ل 3'. Par exemple كي نحب نقرا هاد لاشين تاع العغان فيها U G A C, كي نبدا بالU, donc c'est U G A C ماشي العكس. داكوغ دو غوش ا دغوات. دونك من بعد نشوفوها ركزوا معاها باسكو هذه ثاني معلومه مهمه بزاف كي تحبوا تقراو اسيد نيوكليك ولا تكتبوه من اليسرى لليمنى دو غوش ا دغوات 5 بريم فير 3 بريم. دونك هذه هي لورينتاسيون لازم يكون تفهموا مليح بلي كاين توجه. حنا ولا ادابتي حنا اللي شغل تبنينا هذا التوجه باسكو على اساس انه لي زاكتيفيتي بيولوجيك كامل تاع العغان يداروا في لو سونس 5 بريم 3 بريم حتى القراءه تاعهم حنا ولينا نقراوهم دو 5 بريم ا 3 بريم. Voilà. Là, c'est une information rapide de la représentation des chaînes d'acide nucléique. C'est qui fait les chaînes d'acide nucléique. Donc, la représentation, en fait, ça, c'est une chaîne d'acide nucléique. Regarde comme tout à l'heure que toujours, on doit commencer de 5' vers 3', de gauche à droite. Mais les 5', 3'. Le cas de l'acide nucléique qui m'a c'est trop compliqué. Une chaîne صغيرة. Donc, ça, c'est TGCAT. Donc, au lieu de schématiser comme ça en détail, tout ça, c'est un nucléotide. C'est le premier nucléotide. Ça, c'est le deuxième nucléotide. Ça, c'est le troisième, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très difficile d'écrire la chaîne comme ça. C'est pour ça que nous avons la représentation des chaînes d'acide nucléique. Début, la discipline de biologie moléculaire, كانوا يشيماتيزيو les acides nucléiques qui marquent. Donc, c'est une schématisation simplifiée. Oui, tout ça, c'est un nucléotide. Donc, ça, c'est un phosphate. Donc, un phosphate. Là, la ligne inclinée, ça, c'est le sucre. Et ça, c'est, bon, pardon, ça, c'est le sucre. D'accord? Et la base azotée. Donc, premier nucléotide, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Donc, toujours, vous avez remarqué que toujours, on commence par le 5' et on termine par le 3'. On a simplifié davantage. زدنا بسطنا هذا le schéma pour donner ça. ومن بعد bien sûr دوكا مؤخرا ما تلقاوش جامي تلقى واحد يكتب بالطريقه هذه الا juste pour donc dans certains cas mais bon généralement on écrit tout simplement comme ça 5' slash TG la séquence يتتبع النيوكليوتيد TGCA 3'. دونك هكا تكتب لاسيد نيوكليك. شوفوا هنا ركزوا معايا مليح سي تري امبورطون هاد لافورماسيون. دونك انا ننصحكم نصيحه يعني لوجه الله باش ما تلقاو حتى اشكال في حتى حاجه من بعد سواء في البيولوجي موليكولير ولا في اي ماده تتعاملوا فيها بلي زاسيد نيوكليك. كي تحبوا تكتبوا اسيد نيوكليك على وجه ربي حطوا لي زيكستريميتي وراهو 5' وراهو 3'. لو كان ما تحطوش لي زيكستريميتي الانسان اللي حيقرا هذاك لا سيكونس كتبتوها له راح يقراها اوتوماتيكمون دو غوش ا دغوات 5' 3'. هذه باش نتفاهموا سورتو نركزكم بزاف على المعلومه هذه باسكو انا الطلبه تاعي كندير لهم ساعات لي زيكزامان في هذا الشيء ما نقريه لكمش نتوما، ما نقريه لجماعه الميكروبيولوجي. كندير لهم سيكونساج يعطوا لا سيكونس وساعات ما يكتبوليش لي زيكستريميتي ويديروا لي لا سيكونس صحيحه بصح مقلبه. بصح حنا كي نقراها 5 3 فريم شغل انا لي زيكستريميتي نحطهم دو 5 بريم ا 3 فريم دو غوش ا دغوات. هو تبان له اجابه تاعو صحيحه وانا نمدوا عليها زيرو غلطه باسكو كتبها لي هو نورمالمون لو كان حط لي 3 بريم 5 بريم نحسبها له صحيحه. دونك يفو فريمون بريسيزي لي زيكستريميتي كتكتبوا راسي نيكليك. ولو كان ما تكتبوش لي زيكستريميتي هذه لازم تكونوا مسؤولين على واش ديروا. سي فو نيكريفي با لي زيكستريميتي كيما تحددوش لي زيكستريميتي شنو هما، تخليو هكا سون زيكستريميتي، تكتبوا غير تي جي سي ا تي. انا حنقراه 5 بريم 3 بريم تي جي سي ا تي من اليسرى لليمين. دونك هذه باش نتفاهموا عليها سي فريمون تري تري امبورطون. يعني هذه نصيحه من عندي، اي وقت تكتبوا اون سيكونس حطوا لها لي زيكستريميتي باش واحد ما يفهمكم غلط. هذه Voilà, donc tout ce qu'on a vu, c'était la structure de base, يعني البنية القاعدية تاع les acides nucléiques. Donc, راح نركزوا spécifiquement l'ADN. Donc, la structure de l'ADN. Donc, l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique, bien sûr. أول حاجة اللي خاصة بالADN, شفناها tout à l'heure rapidement, c'était que l'ADN est bicaténaire. واش معناتها bicaténaire؟ bi معناتها deux, زوج. Donc, l'ADN a deux chaînes. L'ADN contient deux chaînes d'acides nucléiques et chaque chaîne contient une succession de nucléotides. Un nucléotide, un deuxième nucléotide, troisième, et ainsi de suite.
Deuxièmement, l'ADN, les deux brins d'ADN sont complémentaires. كاين تكامل بين السلسلتين تاع l'ADN. Donc, il y a toujours une complémentarité. Ça, c'est les règles de complémentarité. القاعدة تاع التوافق. D'accord? Le تقابل, c'est que T toujours en face de A et G en face de C. دايما 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 في l'ADN. Donc, les deux bases azotées complémentaires, chacun d'un brin. Donc, la base الأولى تكون تنتمي للبران الأول ولا base الثانية تكون تاع البران اللي مقابله. D'accord? Donc, هذه la complémentarité. Donc, la complémentarité, elle est assurée par des liaisons faibles, اللي هما des liaisons hydrogènes, روابط هيدروجينية. Donc, vous avez deux liaisons hydrogènes entre l'adénine et la thymine et trois liaisons hydrogènes entre la cytosine et la guanine. واش معناتها اون ليزون هيدروجين درتوها في الشيمي. انا ننصحكم يا جماعه، ننصحكم نصيحه، عاودوا جبدوا لي كور تاعكم تاع الشيمي تاع لي ليزون فابل، سي تري امبورطون باسكو دايوغ ديروهم في قدام في لا ستركتور دو توت لي موليكول يدخلوا فيها لي ليزون بيان سور كوفالونت اي لي ليزون فابل. دونك لا ليزون هيدروجين سي تو سامبلومون ان اتوم d'hydrogène partagé entre deux atomes. Donc, dans ce cas, toujours في الحالة تاع الهيدروجين toujours oxygène et azote. دائما تلقاو l'hydrogène partagé يعني مشترك بين des atomes hydrogène ou azote ولا azote azote. Pardon, je m'excuse. L'atome d'hydrogène يكون partagé بين oxygène azote ولا بين azote و azote. نعطوا لهم des atomes nucléophiles. l'azote ou l'oxygène. Donc, هاك تلاحظوا بلي l'hydrogène il est partagé وهذا يمد لي une liaison faible qu'on appelle la liaison hydrogène. Le fait que la paire de base, هذه اسمها paire de base، زوج تاع نيوكليوتيدات، paire de nucléotides ولا paire de base فيها زوج. دونك اختلاف تاع دو ليزون بين A و T و 3 في سي جي عنده معنى كبير كبير. داكور، هذه مسمى اشفوا عليها المعلومه باللي انتر A و T كاين دو ليزون هيدروجين وبين C و G كاين 3 ليزون hydrogène. La troisième propriété de l'ADN, c'est que les deux brins sont anti-parallèles. واش معناتها anti-parallèles؟ شوفوا هنايا les deux brins sont هنا parallèles، معناتها متوازيين. C'est vrai que هذه c'est une structure simplifiée، هذه اسمها رسم مبسط، بصح متوازيين. D'accord؟ بصح un brin il est à l'envers par rapport à l'autre. قلنا قبيل بلي كاين ce qu'on appelle une orientation، كاين توجه تاع les acides nucléiques. D'accord؟ كاين un sens. D'accord؟ جهة معينة. toujours 5 prime 3 prime. شوفوا هذا 5 prime 3 prime تاعو من الفوق لتحت، le premier brin. Le deuxième العكس تاعو 5 prime 3 prime c'est dans le sens inverse. في الاتجاه معاكس. C'est pour ça qu'on a dit que les deux brins d'ADN sont anti-parallèles. Ils sont parallèles mais dans deux sens opposés. في جهتين متعكستين. autre chose c'est que قلت لكم هذه c'est une structure simplifiée، هذا بنية مبسطة باش تفهموا برك. مي البنية الحقيقية تاع الأديان في الخلية يكون على شكل une double hélice، ce qu'on appelle une forme hélicoïdale، يعني شكل حلزوني. d'accord. donc هذا هو الشكل تاع الأديان. donc نركزوا شوية على la structure de l'ADN. donc les deux brins d'ADN هذوما elle tourne ou il tourne autour d'un axe imaginaire. هاد les deux brins يدوروا حول محور وهمي. هاوليك المحور الوهمي. d'accord. وجهة الدوران تاعهم le sens de rotation c'est à droite. وهذه شوفوا عليها مليح، يدور على اليمنى. d'accord. في اتجاه عقارب الساعة. d'accord. donc ça c'est le sens de rotation. le sens de rotation c'est un sens droit، يدور à droite. وهذا الأديان هذا الشكل تاع الأديان هو الأكثر انتشارا، نسميوه الأديان بي. بعد دوك تشوفوا باسكو كاين بليزيور تيب d'ADN بي والA والZ، مي l'ADN بي هو هذا l'ADN بي اللي يدور من dans le sens droit. et remarquez ici la structure de l'ADN c'est que الدورة تاعو ماهيش كيف نقولوا ماشي homogène. c'est-à-dire que كي يدور كاين الفراغ هذا هنا صغير وهنا كبير. هنا سكون ابل لو بوتي سيون وهذا لو غران سيون. دونك شوفوهم من بعد. كاينه حاجه باك سي كو ان تور كومبلي، دوره كامله تاع لا دي ان. داكور. الميزور 3.4 نانومتر. اسمها الدوره كامله هذه فيها 3.4 نانومتر، والمسافه بين كل بير دو باز واللي تحتها 0.34 نانومتر. المسافه بين كل زوج تاع النيوكليوتيد واللي تحته 0.34 نانومتر. معناتها كي نديروا حساب بسيط ان تور كومبلي، دوره كومبلي نتاع لا دي ان هنا فيها 10 بير دو باز ولا 10 بير دو نيوكليوتيد.
وهذه شوفوا عليها مليح 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 باسكو سي تري امبورطون. دونك دوره كومبلي فيها 10 ازواج تاع نيوكليوتيدات كي تحسبوا 1 2 3 4 5 اللي هو 10 هنا. داكوغ. دونك شوفوا على الشيفر هذا شوفوا عليهم 3.4 نانومتر في ان تور كومبلي، 0.34 نانومتر انتر شاك بير دو باز واللي تحتها، والمجموع تاع لي بير دو باز في دوره كومبلي تاع لا دي ان هنا تاع لي ليس. ان تور كومبلي دي ليس كونت 10 بير دو نيوكليوتيد. بون هنا بيان سور قلت لكم طالور كو هاد لا ستركتور اللي كنا نحكيو عليها تاع لا دوبلي ليس كي تورن ا دروات اي تو سميوها لا دي ان بي. دونك الشيء اللي كنت نحكي فيه قبيل دونك عندكم ليسباس انتر لي بير دو باز سي 0.34 نانومتر، ان تور كومبلي فيه 3.4 نانومتر اللي هو 10 بير دو باز. لو شيفر اكزاكت بيان سور كي نقولوا 10 بير دو باز ماشي دوبل زيرو فيرغل دوبل زيرو، ستادير لا موين دو كي نحسبوا هنا كي نحسبوا قداه كاين بير دو باز. العدد الحقيقي تاع الصح سي 10.4 بير دو باز تقريبا، سي اون موين باسكو كاين دي فوا لا دي يكون شويه مزير شويه مفتوح، مي لا موين تاعو سي 10.4 بير دو باز بار تور دي ليس. بون شتو لا دوبلي ليس هذه تاع لا ديان فيها كي تكون الدور قلت لكم كاين هنا لا ريجيون هذه شغل ما تكونش لي بير دو باز ما يكونوش ظاهرين بزاف، اون ابل سا لو بوتي سيون شغل التجويف الصغير. وكاين هنايا سكون ابل ان غران سيون. هنا شتو لو غران سيون نشوفوا عليه باسكو حنعاودوا نهضروا عليه في لي زانتراكسيون ادي ان بروتيين. هذا لو غران سيون هو اللي يكونوا لي باز ازوتي يكونوا شويه ظاهرين فيه، يكونوا شويه اكسيسيبل. وهذا حيشكل نقطه تاع الالتقاء مع البروتينات باسكو لاديان ني با نو، لاديان ماهوش وحده في الخليه، لاديان توجور تلقوه يتعامل مع البروتينات دائما. دونك البروتينات شنو البلايص اللي يتعاملوا فيهم مع لاديان سي بوكو بلوس او نيفو دو غران سيون تقريبا. داكوغ. C'est pour ça que j'écris ici, l'ADN, il contient un petit sillon étroit متضيق et un grand sillon plus large واسع. Et ce grand sillon, c'est le site des interactions ADN-protéines. هو اللي حيكون فيه الموقع اللي حيكون فيه التعامل مع البروتينات. البروتينات حنشوفوهم من بعد شنو هما البروتينات وشو الدور تاعهم. دونك لي باز ازوتي هنا شوفوا هذو سي دي ريبريزونطاسيون، هذو شغل دي رسوم توضيحيه فقط لا ستركتور ديال هذا سي لا فورم لا بلو بروش دو لا رياليتي، هذه اقرب حاجه للحقيقه. مي باش نفهموا نديروا نعبروا عليه بالطريقه هذه. دونك لي بير دو باز يكونوا داخل، لي بير دو باز يكونوا على الانتيريور دو لا دوبل ليس، اي لو فوسفات يكون على برا. داكوغ. لو سكر لو فوسفات شوفوا هنا شفتوا هذا الرسم لا ستركتور هذه. دونك سا سي لا شين داسيد نيوكلييك. دونك هذه سي بنتوز فوسفات، بنتوز فوسفات السكر مع الفوسفات، سكر فوسفات سكر فوسفات يكونوا على برا، اي لي باز ازوتي يكونوا موجهين للداخل. C'est pour ça qu'on dit que les bases azotées sont à l'intérieur et le squelette pentose phosphate est à l'extérieur. Donc, les bases azotées qu'on a le derrière, les bases azotées, on dit qu'elles sont empilées. معناتها مترصين وحده فوق اختها. دونك لي بير دو باز هذو يكونوا هذه مترصه فوق اختها. دونك elles sont parallèles متوازيين ومترصين. D'accord. Et cet empilement, ce qu'on appelle l'empilement هذا تاع لي باز، هاد التراص تاع لي باز ازوتي لي بير دو باز يكونوا متوازيين. C'est très important pour la stabilité de l'ADN. هذا الشيء مهم بزاف باش يكون l'ADN تاعنا stable، باش يكون ثابت، ما يكونش ما صارلوش une dégradation ولا une ouverture. Donc هذا l'empilement de base il est assuré par les interactions entre les bases azotées. يعني هذاك التراص تاع لي بير دو باز اللي فوق بعضهم يكون ممكن عن طريق des interactions faibles، روابط ضعيفة. شنو روابط ضعيفة؟ سي لي ليزون هيدروفوب باسكو لا باز ازوتي كي تشوفوها سور البلان شيميك لا باز ازوتي عندها طبيعة هيدروفوب. داكوغ. عندها اون ناتور هيدروفوب. تعرفوا لي الموليكول هيدروفوب يحبوا يتعاملوا مع بعضهم بزاف. دونك لي موليكول هيدروفوب لي باز ازوتي سون دو ناتور هيدروفوب تلقاهم مترصين par des interactions hydrophobes et aussi par des liaisons van der Waals. Et l'empilement de base, l'empilement c'est vraiment très important pour la stabilité de la double liste de la DNA. ما حكمة روحها شتو ليس حكمة روحها بالطريقة هذه بهذه la forme beaucoup plus grâce à cet empilement de base. Bien sûr مع les liaisons hydrogènes
ما نساوهمش. بصح ميم لومبيلمون دو باز، هذاك التراس تاع لي بير دو باز مهم بزاف الثبات نتاع لا ستركتور دو لا دوبل ليست دو لا دي. بون هذه ستو فيديو، قولوا لي برك باسكو مش متاكده اسكو راكم تسمعوا في تسمعوا في تسمعوا في الصوت ولا ما تسمعوش في لا فيديو؟ اكتبوا لي في لي كومونتير، اكتبوا لي ما كنتش تسمعوا. دونك دون سو كا اوبليجي عليا باسكو كاين مشكل في دقيقه برك. مشكل في لي فيديو، كاين انا عندي نسمعهم وانتم ما تسمعهمش، مي سي با غراف. دونك هذه ستون فيديو اللي اللي باردون، هذه ستون فيديو اللي تبين لا ستركتور دو لا دي ان. اي الروج سي لو سكيليت بنتوس فوسفات، هذا هو لو سكر الفوسفات، والمومبر اللي داخل سي لي باز ازوتيك. ما pour expliquer comme j'ai dit tout à l'heure que les bases azotées sont à l'intérieur avec, et le squelette pentose-phosphate est à l'extérieur. كنشوفوا في الطريقة ثلاثية الأبعاد comme ça pour comprendre exactement la position des paires de bases. Donc, là, ça c'est le grand sillon et ça c'est le petit sillon. Donc, شوفوا le grand sillon عريض، تسمى les protéines يقدروا يتعاملوا مع l'ADN beaucoup plus في le grand sillon. Donc, les bases azotées, bon, le squelette pentose-phosphate, il est formé par le phosphate, le sucre et tout. On a le phosphate, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, c'est que le phosphate est chargé négativement de trois groupements acides, et un des groupements acides نتاعو يكون libre، يكون حر، وهذاك هو المسؤول على مسؤول على la charge négative de l'ADN et de l'ARN aussi. Donc, لازم تعرفوا باللي l'ADN et l'ARN sont chargés négativement. Parce que l'acide phosphorique a de trois fonctions acides. واحدة تكون occupée في la structure de nucléotide, la deuxième occupée de la structure de la chaîne d'acide nucléique pour lier entre un nucléotide et le prochain nucléotide, et la troisième la troisième fonction acide est libre وفي pH 7 اللي هو pH تاع الخلية يكون ايونيزي، يكون شارجي نيجاتيفمون. دونك عليها l'ADN et l'ARN يكونوا شارجي نيجاتيفمون. دونك انا حبيت لك هذيك لا فيديو باش تشوفوا تقريبا لا ستركتور تري ديمونسيونيل تاع l'ADN وتفهموا واش معناتها كي قلت لكم لي باز ازوتي يجيو لداخل ولو سكر يجي لو سكر لي فوسفات يجيو على برا. داكور، دونك لي باز ازوتي سون كاشي à l'intérieur. Est-ce que vous suivez ou pas؟ تبعوا نكمل ولا كش ما نزيد نعاود؟ Bon. Il y a deux informations très importantes par rapport باش ما نطولش بزاف باسكو اللي قلت لكم غير المعلومات الاساسيه، مش باش ما نكثرش عليكم بزاف لا شارج. وقلت لكم معلومات اللي فريمون تحتاجوهم بزاف باش تفهموا لي زوتر شابيتر ولي زوتر ماتيير اللي بلا بهم مستحيل تفهموا. بون هنايا il faut comprendre que la double hélice est flexible، معناتها مرنه. D'accord، يعني elle peut se courber. Et ça, c'est très important pour les interactions ADN-protéine. Tout à l'heure, on va voir que l'ADN, il peut tourner autour d'une protéine. Il dort à la protéine, surtout les protéines. Donc, c'est possible parce que l'ADN ou la double hélice est flexible, تكون مرنة، ماهيش rigide، ماهيش يابسة. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية c'est que هذه la flexibilité، المرونة تاع l'ADN تاع la double hélice l'ADN تكون maximale au niveau des régions riches en paire A T. D'accord. هذه معلومه ثاني مهمه بزاف 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 بزاف، بالك نستعملوها كي نحكوا لا ريبليكاسيون. دونك لا فليكسيبيليتي ولا المرونه تاع الاديان، مرونه تاع لا دوبل ليست دو الاديان تكون ماكسيمال او نيفو دي ريجيون ريش اون بير ا تي. هذه برك هزوا المعلومات هذو شفاو عليهم برك، قلت لكم دي زانفورماسيون تستعملوهم من بعد بيان سور. بون دوك نروحوا لو بروشان إليمون تاع لو شابيتر اللي هما لي فورم التيرناتيف دو لا دوبل hélice. يعني شتو لا دوبل hélice qu'on vient de voir، l'ADN اللي كنا نشوفوا فيه دوكا c'est un ADN qu'on appelle ADN B. اللي هو هذا bon l'ADN B. بصح l'ADN B c'est pas le seul qui existe. On a aussi l'ADN A et l'ADN Z. Donc هذو les formes d'ADN qu'on pourquoi les AT maximales? Pourquoi la flexibilité est maximale dans les régions
A riche en AT. Si vous avez fait attention tout à l'heure, on a dit que les paires AT contiennent uniquement 2 liaisons hydrogènes et les paires CG contiennent 3 liaisons hydrogènes. Donc, pour que l'ADN puisse se courber, qu'il y ait une région qui a بزاف AT, فيها AT, 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 يكونوا les liaisons hydrogènes أقل من les régions اللي فيهم CG وتكون المرونة تاعو أكثر. D'accord? Est-ce que مفهومة؟ اسمع. مفهومة؟ Oui. Donc, j'ai dit que l'ADN qu'on vient de voir tout à l'heure, c'était l'ADN B. Mais ce n'est pas la seule forme qui existe. On a la forme spatiale, يعني في l'espace. ما نحكيوش على la structure الداخل سي كيف. Les bases azotées, les sucres, le phosphate, c'est la même chose. الفرق هو الشكل الخارجي. D'accord? Donc, la forme spatiale, tu as l'ADN. On a 3 formes. La forme B, c'est la forme prédominante, la forme la plus rencontrée. Comme la forme A et la forme Z. Donc, les formes, on les rencontre dans la nature, اليوم في الطبيعة. Bon, je vais vous donner les informations les plus importantes concernant les différentes formes d'ADN et quand est-ce qu'on les rencontre. يعني وقتها نلقاوهم ماشي دايما dans des conditions bien définies في ظروف معينة. Donc l'ADN B اللي كنا نحكيو فيه l'ADN B هو الأكثر انتشارا نلقاوه تقريبا la quasi-totalité تقريبا الأغلبية الكبيرة تاع l'ADN يكون على شكل ADN B. Bon, c'est la forme la plus abondante, et c'est une hélice droite, يعني الدورة اليمنى كما قلنا قبل. Bon, هذو les propriétés de la forme B. هذه الخصائص تاع la forme B تاع l'ADN. مش حنكثر عليكم. Donc, on peut voir ça rapidement. Donc, l'hélice, elle tourne à droite. Les conditions نلقاو في درجة رطوبة عالية. Donc, في الخلية فيها bien sûr الخلية فيها بزاف الماء. Donc, automatiquement, dans la cellule vivante, تلقاو la forme B. Nombre de paires de bases par tour d'hélice qu'on a قبل 10. اللي كنا نحكيو فيه قبل toutes les informations qu'on vient de voir tout à l'heure ou là qu'on a vu tout à l'heure. Combien de paires de bases par tour d'hélice عندكم pardon la taille d'un tour d'hélice c'est 3,4 nanomètres. La distance entre une paire de bases et l'autre paire de bases c'est 0,34 nanomètres. Donc, chez les connards il y a comme un grand sillon et un petit sillon. Le grand sillon et le petit sillon. Le grand sillon, il est large et profond, il est عريض وغارق, d'accord? Et le petit sillon, il est étroit et profond, il est ضيق. يعني اللي قلنا tout à l'heure que les interactions ADN-protéines يكونوا في le grand sillon parce qu'il est large. Donc هذه أنا نعاود لكم في الهضرة, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc أي حاجة درناها قبل, c'était par rapport à l'ADN B. Maintenant, on va voir les 2 autres types d'ADN. وشنو هما ووقتها نلقاوهم. Donc, voilà. Donc, la deuxième forme d'ADN, c'est la forme A, ce qu'on appelle l'ADN A. Donc, l'ADN A, toujours, c'est une hélice droite. يعني هو ثاني عنده une hélice دور على اليمنى. D'accord? Et quand est-ce qu'on l'observe يعني وقتها نلقاوه l'ADN A هذا. Donc, on l'observe dans les milieux déshydratés. يعني كي يكون وسط جاف. D'accord? كي يكون وسط جاف يعني نقص فيه الرطوبة. l'ADN يوليك شغل يتزير شوية. D'accord? يتزير يولي sous forme d'ADN A. Et في الطبيعة dans la nature, où est-ce qu'on trouve ça? On trouve ça généralement dans les spores des bactéries. Donc, تعرفوا كاين des bactéries, ce qu'on appelle les bactéries sporulées. هذه البكتيريا sporulées عندهم طريقة خاصة باش يعيشوا. يعني كي تكون الجفاف les bactéries normales يموتوا بصح les bactéries هذو sporulées يديروا des spores. Les spores, je sais pas كيف نقولوا بالعربية. Les spores, الأبواغ يا أخي ولا je sais pas. Donc هاد les spores هذوما يكونوا شغل c'est une forme شغل d'hibernation شغل في السبات هكا من بعد حتى تجي الرطوبة تعاود لا بكتيريا تخلق من دار جديد. Donc on rencontre cette forme A dans la nature dans les spores des bactéries. Et les propriétés de l'ADN A. Donc l'ADN A, toujours une hélice droite. Je vois les conditions. L'humidité, 75%. معناتها l'humidité ناقصة. كي تكون الرطوبة ناقصة تشكل لكم هذه la forme A. تشوفوا كاين اختلاف بينها وبين الفورم بي. عندكم 11 paires de bases par tour d'hélice. المسافة بين les paires de bases مختلفة. Voilà. Donc هنا ما يهمنيش بزاف. Je ne vais pas vous encombrer avec les informations هذو التفاصيل. Mais حبيت فقط تعرفوا باللي كاين la forme B. C'est la forme la plus abondante. La forme B هي أكثر انتشارا.
وهي اللي حنحكيو عليها من هوك. داكوغ. عندكم لا فورم A اللي هي نلقاوها dans des conditions spécifiques de déshydratation كيكون الماء ناقص. داكوغ يعني بوتو درجة الرطوبة ناقصة بزاف، نتحصلوا على فورم A وفي الطبيعة نلقاوها في لي سبور دي بكتيري. وعندكم لا فورم Z. هايك لا فورم Z. لا فورم Z علاش سموها لا فورم Z؟ Z سي بور زيغزاغ. هذه Z جايه من كلمه زيغزاغ. سي باسكو la structure de l'ADN تكون شويه مبدله، la structure très dimensionnelle. La double hélice تكون تدور بطريقه انه le squelette pentose phosphate il fait un zigzag. شغل هذاك le squelette pentose phosphate يدير شغل un zigzag، عليها سموها la forme Z. Donc, la forme Z, مختلفة على الأخرين, c'est que il s'agit d'une hélice gauche. يدور على اليسرى ماشي على اليمنى على الADN تاعنا. D'accord. Et quand est-ce qu'on rencontre cette forme Z؟ وقتها نلاحظوها هاد la forme Z نلاحظوها في الخلية في الطبيعة. وشنو on la trouve ou elle est favorisée dans les régions d'ADN qui contiennent une alternance بورين بيريميدين. تسمى تلقاو في لا سيكونس تاعكم بورين بيريميدين بورين بيريميدين بورين بيريميدين، هذه ورا اختها. داكوغ. اي هام دي سيكونس كالكو اكزومبل دي سيكونس تلقاو سي جي سي جي سي جي. كي يكون عندكم هكا سيكونس ولا طرف تاع لا دي ان فيه سي جي سي جي سي جي سي جي بزاف، عنده اون شانس كبيره الى ادابت اون فورم زاد. كيف سي جي جي سي جي سي جي سي جي تي ا سي. دونك هاد لي سيكونس يكونوا متعاودين هذه ورا اختها. هذا يخلي بزاف لا فورم زاد انها تندار. داكوغ. et aussi elle est favorisée par les concentrations élevées de sel. يعني يكون عندكم وسط فيه الملح بزاف يكون لا فورم زاد تظهر. et aussi كاين une autre condition c'est que يكون عندكم les concentrations élevées de plutôt les méthylations de cytosine. يكون عندكم لا دي ان فيه لا cytosine méthylée. واش معناتها cytosine méthylée؟ شفتوا النيوكليوتيد دو cytosine يتفيكس عليه CH3. CH3 نسميو هذا الشيء نسميوه ميثيلاسيون. وهذا الشيء معروف بزاف في الخلايا. دوك نلحقوا لا ترانسكريبسيون نعرفوا كتا تكون لا ميثيلاسيون. دونك لا ميثيلاسيون هذيك تحفز ولا تخلي لا فورم زد تظهر. داكوغ. اي هنا سون فوز انكومبري ما نكثرش عليكم بزاف. دونك سي فورم شويه مبدله على الاخرين بيان سور، ماشي كيما البي اللي فيها 10 بير دو باز بار تور ديليس. هنا عندها 12 بير دو باز. دونك سي ان بو مرخوفه هاد لا ستركتور شويه مرخوفه على الاخرين. D'accord. Ce qui m'importe beaucoup plus, c'est ça. Surtout le grand sillon et le petit sillon. يهمني بزاف le grand sillon. Le grand sillon ici, il est plat. Plat. معناتها complètement plat. يعني les bases azotées sont complètement accessibles. يعني les bases azotées اللي كانوا مخبيين في la forme B ou la forme A. La forme B كذاك le grand sillon يظهروا شوية فيه les paires de base. بصح la forme Z, les paires de base يظهروا بزاف parce que le grand sillon تاعو il est complètement plat. مسطح. معناتها باللي بروتين تجي ديراكتومون تلصق في الأديان sans problème. D'accord. Donc, on a choisi la forme, plutôt la propriété de la forme Z, parce que la forme Z, elle est importante dans la transcription. D'accord. Quelle est pour la forme Z? La forme Z, c'est une forme transitoire. هنا كي نقول لكم شفتوا هنا pour la forme Z ماشي A en face de C. لا بنتي ماشي هكا. أنا واش قصدي؟ دقيقة برك. pointeur ستيل. واش قصدي انه كي تكون عندكم une séquence 5 prime A C A C A C A C 3 prime. دونك هنايا حيكون كومبليمونتير تاعها 3 prime. هنا تي جي تي جي تي جي تي جي 5 prime. هذه هي واش قصدي انا. سي اون alternance يعني تناوب. ماشي مقابلتها تكون قدامها ا سي ا سي ا سي. هذه هي ما يكونوش مقابلين بعضهم بيان سور. نفس الشيء بالاخرين سي جي ثاني كيما هنا سي جي هذه سي بلو جي سي سي 5 بريم جي سي جي سي جي سي 3 بريم. داكور. دونك لو بران كومبليمونتير سي سي جي سي جي سي جي. دونك هاد لو تيب دو سيكونس، هاد النوع من لي سيكونس يخليو لا فورموزات تظهر بزاف اكثر من سيكونس عاديه. اسكو سي كلير اسماء؟ فوالا.
آه، رزيقة تحوسي على التأثير تاع هاد لي فورم، التأثير تاعهم يعني واش الدور تاعهم. وي دونك الدور تاعهم شوفوا لا فورم بي، لا فورم بي دقيقة برك نعدل لو بوينتور تاعي. لا فورم بي هي لا فورم لا بلو بريدومينونت، تسمى غير قولي باش ما نقولش 100%، 99.99% من لاديان تاعك ما هو فورم بي. تسمى الدور تاعو عادي، اديان عادي يدير ترانسكريبسيون تراديكسيون عادي. وشنو لا فورم ا؟ ما عندهاش دور معين، لا فورم ا تظهر كي يكون درجة الرطوبة تنقص. سيما لاديان شغل يولي بلو كومباكت، يولي اكثر شغل هذا قلت لكم اسمه كي ينقص الماء يولي شغل الحاجه شغل ينشف، كي ينشف راديان يولي هكاك شغل يولي مزير شويه. هذا مكان لا فورم زاد. اوكي دوكا باش نجاوبك على سؤالك، لا فورم زاد هي اللي حنحكيو عليها دوكا. لا فورم زاد دوك نشوفوا الدور تاعها شنو هو. دوك لا فورم زاد اول حاجه الي ترانزيتوار. واش معناتها ترانزيتوار؟ معناتها مؤقته، ما تكونش دائما. داكور مؤقته. وجامي تلقاو اون تروف جامي ان كروموزوم اونتيي سو فورم زد. ما تلقاوش كروموزوم مجمول فيه فورم زد، نو تلقاو كروموزوم مجمول فيه فورم سي لا فورم بي، وتلقاو ريجيون برك من هذاك الكروموزوم فورم زد كيما هنا. هاو هذا الشيء هذاك ان شاء الله تفهموا عليه. دونك لا ديال تاعنا هذا سي جوست ان اكزومبل يعني، ولا une présentation. Tout ça c'est un fragment d'ADN. تلقاوه ADN بي 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 من بعد ريجيون هنا يكون يدور على اليمنى، دغوات 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 دغوات، من بعد يولي يدور على اليسرى هنا تفهمي اون فورم زد، من بعد يعاود يولي يدور على اليمنى. دونك تلقاو اون بارتي برك جزء برك من الاديان تاعكم على شكل فورم زد. وهاد لا فورم ماهيش دايما في الاديان، تكون ترانزيتوار مؤقته، يعني تجي وتروح تجي وتروح. دونك شو الدور تاعها؟ بيان سور احنا في الاول لي سيانتيفيك نو سافي با لو رول، في الاول ما كانوش على بالهم الدور تاعها، وقاعدين يديروا في الابحاث تاعهم. ايزون كونستاتي ولا توقعوا سا سي با اون انفورماسيون كونفيرمي، هذه ماشي معلومه مؤكده مليون في المية باسكو مازالوا الابحاث يداروا. مي il pense que la forme Z jouerait un rôle dans la régulation de l'expression des gènes. تلعب دور في لا ريغولاسيون، التنظيم تاع ليكسبرسيون دي جين. دونك كنفهمكم سمعت لكم لو لين افيك سكو جي دي تو تالور. قلت لكم بلي لا فورم زد لو غران سيون تاعها بلا. بلا معناتها بلي البروتينات عندهم عندهم فرصه كبيره انهم يتفيكساو على لا ديان زد. كي نهضر على البروتينات انا دائما جو دي توجور بروتين ونسكت، بصح كي نحب نحدد لي بروتين كي انتراجيت افيك لا دي ان، كاين لي بروتين هيستون، كاين لي بروتين لي زاديان بوليميراز، لي زاران بوليميراز، وكاين ثاني سكون ابل لي فاكتور دو ترانسكريبسيون. بروتينات مسؤولين على ترانسكريبسيون ولا على لينيبيسيون دو لا ترانسكريبسيون، مسؤولين على لا ريغولاسيون دو لا ترانسكريبسيون. سما لا دي ان زد يكون تكون سي اون ريجيون داديان sur laquelle il y a une, c'est-à-dire une grande probabilité كاين احتمال كبير انها يتفيكسوا عليها دي بروتيين اللي يدخلوا في لا ترانسكريبسيون دو لا دي ان. داكور اسكو سي كلير هنا؟ يعني نقدروا نقولوا بلي لا فورم زد elle est impliquée dans la régulation de l'expression des gènes. هذا اكثر دور استنتجوه العلماء بالنسبه للا دي ان زد. بيان سور بور ترانسكريبسيون مازال ما درناش مع بعض. اكيد ما كنتش فاهمين معناتها فاكتور ترانسكريبسيون ريغولاسيون، بصح شوفوا المعلومه هذه برك بلي لا دي ان زد يقدر يلعب دور في لا ريغولاسيون دو ليكسبرسيون دي جين. تقدروا تعاودوا تسالوا السؤال هذا برك ماشي دوكا، تعاودوا تسالوا نفس السؤال في لو موا تاع البريزونسيال كي نكونوا نحكيو على ترانسكريبسيون اي لا ريغولاسيون، ثم حتفهموا احسن. اسكو سي كلير؟ Bon, là, c'est la première, le prochain point là, c'est la propriété ou les propriétés physico-chimiques des acides nucléiques. هذا يعتبر بالنسبة لي أهم، ماشي أهم بس كل شيء مهم، من بين أهم النقاط تاع لو شابيتر، باسكو أنا حنحكي على لي بروبريتي وننساهم معاكم. هذا لي بروبريتي نحكي عليهم دوكا وننسى عليهم، باسكو من بعد مش حنهضروا عليهم خلاص كي نكملوا. لي بروبريتي شكون يستعملهم وشكون يحتاجهم بوكو بلوس سي لي زوتر ماتيير اللي هما تكنيك دو بيومول اي جيني جينيتيك. هذوك ما عندهمش شابيتر هذا في البروغرام تاعهم، سما لازم تفهموهم عندي هاد لي بروبريتي باش تقدروا تفهموا لي تكنيك من بعد عند استاذ بوسيف وعند الاستاذه دقيش. داكور دونك انا نعتبره مهم بزاف، باسكو انا بالنسبه لي كي نكمل لي بروبريتي ندخل في لا ريبليكاسيون في لا
دونك مش حنستعمل مع لي بروبريتي من بعد معاكم. دونك وين حتستعملوهم نتوما في لي زوتر ماتيير. عليها قلت مركزوا عليها، ركزوا معايا شويه هنا فيهم. هم سهلين خلاص، سهلين خلاص. و جي في اكسبري سما دوك تلاحظوا باللي فيه بزاف الكتبه هاد الديابو اللي جايين باش المعلومات يتثبتوا عندكم. داكوغ، ترجعوا عليهم من بعد في لي زوتر ماتيير كي تحتاجوهم. بون دونك حنشوفوا لي بروبريتي. كاين بزاف واقيل 5 ولا 6 ولا 7 بروبريتي. نبداو بلا لي فورس كي ستابيليز لا ستركتور دي اسيد نيوكليك، يعني الروابط اللي ياثروا على لا ستابيليتي، هي الثبات ولا la stabilité chimique des acides nucléiques. Donc, هنا كاينه حاجه il faut savoir que les acides nucléiques سما les deux brins d'ADN. كي نقول acide nucléique la stabilité c'est les deux brins، سما le brin ou le brin complémentaire تاعو يكونوا مع بعض complémentaires ويبقاو في هذيك لا فورم اون دوبلي ليس. كاين عوامل خارجيه تاثر عليهم، تحب تفرقهم، ما يتفرقوش على بعضهم باسكو كاين ils sont liés et ils sont stabilisés par des interactions. Donc la stabilisation de la double hélice d'ADN, elle implique toutes les liaisons faibles que vous connaissez. الروابط الضعيفه اللي تعرفوهم كامل داخلين في لا ستابيليتي، اللي هما عندكم 4 تيب دو ليزون فابل اللي تعرفوهم نورمالمون. الروابط الضعيفه، داكوغ، كاين روابط تكافؤيه لي ليزون كوفالونت، هادو خاطئين، هادوك داخلين في لا فورماسيون دو نوكليوتيد لاشين داسيد نوكليك. انا راني نحكي على اونتر ان بران اي لو بران كومبليمونتير تاعو يتعاملوا مع بعضهم ويبقاو ستابل مع بعضهم grâce à différentes liaisons faibles اللي هما toutes les liaisons faibles que vous connaissez. Les liaisons chimiques اللي هما les liaisons hydrogènes, les interactions de Van der Waals, les liaisons hydrophobes et les interactions ioniques. هذوما الربع انواع درتهم في الشيمي بروميير اني. شوفوا المهم نسيتهم، لازم تفكروهم. ملي قلت لكم قبيل عاودوا رجعوا لي كل تاع الشيمي تاعكم، مهمين بزاف. هادو الحوايج الاساسيات هذوما. دونك لي ليزون فابل كان 4 انواع، وهذو كامل داخلين في لا ستابيليزاسيون دو لا ستركتور دو لا دوبل هيليس. بيان سور لي ليزون هيدروجين يدخلوا في entre les bases complémentaires AT مع السي او جي. لي انتراكسيون فان دير والز يدخلوا في لومبيلمون دي باز. قبيل كي قلت لكم بلي هذاك التراس نتاع لي بير دو باز هذه فوق اختها، هذوك اللي فافوريزي بار لي انتراكسيون دو فان دير والز اي بار لي انتراكسيون هيدروفوب. لي انتراكسيون هيدروفوب مهمين بزاف في لا ستابيليتي نتاع لا دوبل هيليس. اي اوسي لي انتراكسيون ايونيك. شفتوا لي انتراكسيون ايونيك هنا باش تفهموها مليح يا جماعه. شفتوا لا دي ان عنده لاسيد فوسفوريك يجي على برا، داكوغ. كاين نوكليوتيد يجي نوكليوتيد وراه نوكليوتيد. دوك نعاود برك نجبد انشيما باش تفهموني مليح شنو نحكي. دقيقه برك. فوالا هنا ماشي بون. جو في اكسبليكي هنا. دونك سا سي l'ADN et chaque هنا vous avez ça c'est une base azotée. هذه la base complémentaire. Donc la base azotée elle appartient à ce nucléotide. Donc le sucre ou l'acide phosphorique. Il y a toujours une charge négative هنا. Donc هنا charge négative. Pardon. Voilà. Donc هنا charge négative, هنا charge négative, charge négative. D'accord. نفس الشيء هنا في le brin complémentaire. C'est كل nucléotide فيه un acide phosphorique, فيه une charge négative. Donc شفتوا لي charge négative هذوما. Les charges négatives كاين ce qu'on appelle la force de répulsion. القوة الطاردة يا أخي. les forces de répulsion. اسمع لو كان يبقى على ديان هكا وحده عريان نو ما عنده حتى حاجة تتعامل معاه، راح يصرى له ريبولسيون. دونك هاد لا شارج نيجاتيف وهاد لا شارج راح يسيو يبعدوا على بعضهم. داكوغ. هذه على هذه يسيو يبعدوا على بعضهم، وهذا حيخلق كيف نقولوا يخلق اون انستابيليتي، يخلق عدم توازن في البنيه تاع الاديان. دونك سي بور سا كو في الخليه تاعنا ولا حتى حنا كي نخدموا بالاديان في اللابوراتوار ما نخليوهش وحده، نحطوا له لي زيون، نحطوا له لي زيون شارجي بوزيتيفمون. داكوغ. les ions chargés positivement هكا باش pour neutraliser pardon pour neutraliser la pour neutraliser باش تولي شغل الشحنات متعادله، وباش يولي ما كانش هذيك القوه الطارده بين لي شارج نيجاتيف تاع لي باز ازوتي اللي فوق بعضهم. داكوغ. دونك عليها من بعد تشوفوا هذه المعلومه نمدها لكم انا، وزيدوا دوك تشوفوها اكيد في
لي كور تاع تكنيك دو بيومون ولا في جيني جينيتيك لي طومبون اللي نستعملوهم بور لا دي ان نحطوا فيهم دائما ان سيل لو سيل هذا كيمد دي زيون بوزيتيف باش يستابيليزيو لا دي ان داكور وكاين ثاني بيان سور في الخليه تاعنا بيان سور كاين لو مغنيسيوم كاين بليزيور ايون وكاين ثاني لي بروتيين كي يكون عندكم اون بروتيين داكور تكون شارجي بوزيتيفمون مع النيجاتيف تاع واش يسميوه نتاع الفوسفات تكون اون انتراكسيون وهذا البروتين حتستابيليزي لا دي ان نمدكم مثال بسيط جدا وتعرفوه مليح مليح سي لي بروتين ايستون تعرفون لي بروتين ايستون في la structure de chromosomes eucaryotes, les protéines histones sont des protéines basiques. Ou grâce à la charge positive تاعهم يتعاملوا مع la charge négative تاع l'ADN pour former la chromatine. Et ça stabilise l'ADN. هذا الشيء يخلي l'ADN plus stable. Donc هذه برك un petit une petite idée concernant les propriétés, la stabilité de l'ADN. La stabilité, elle est assurée aussi par les interactions ioniques, où les donc les, les protéines, d'accord في الخلية نهضروا على الطبيعة في الخلية les protéines يتعاملوا مع l'ADN بقدام طريقة من بيناتها les interactions ioniques pour le stabiliser. Donc, هذه برك c'est rapidement les différentes interactions qui contribuent à la stabilisation des acides nucléiques. ثاني حاجة لازم نحكيو على ليفي دي ميليو اسيد الاوساط الحمضيه على لي زاسيد نيوكليك ما كي تحطوا لا دي ان تاعكم لا ولا ميم العران كي تحطوا لاسيد نيوكليك مع في ان اسيد واش يصرالو ça c'est vraiment très important donc عندنا دو تيب داسيد عندنا اسيد فور وان اسيد موان فور يعني يكون اقل حمضيه دونك سي فو ميتي فوتر ادي ان ولا فوتر اسيد نيوكليك نقول هنا اسيد كي ننطق اسيد نيوكليك سي كو قصدي اديان اي ارن وهذا الشيء نطبقوه في النقطه هذه بالذات راح نحكيو على l'ADN والارن في زوج دونك هنايا si vous mettez l'acide nucléique avec un acide fort par exemple كيما HCl et vous chauffez à 100 degrés وتسخنوه ل 100 درجه شغل تغليوه vous aurez une hydrolyse totale حتحصلوا على تدمير كامل للبنيه تاع الاديان ولا تاع الارن سكون ابل اون هيدروليز توتال يعني يولي تحصلوا على كل اليمون وحده لا باز ازوتي وحدها لو سكر اللي هو لو بنتوز ولا ديزوكسي بنتوز وحده والفوسفات وحده دونك هذه يشفوا عليها مليح دونك تحطوا لاسيد مع لاسيد مع الادين ولا الارن l'acide fort il sera complètement hydrolysé. Maintenant, si vous mettez un acide moins fort, mais quand je بزاف fort, par exemple un acide à pH 3-4, pH تاعو من 3 ل 4 ماهوش بزاف fort, parce que l'acide fort pH تاعو واحد ولا أقل من واحد. Donc si vous mettez l'ADN ou l'ARN avec un acide de pH de 3 à 4, vous aurez une hydrolyse partielle, يعني تدمير جزئي فقط وهذا واش حيمس spécifiquement les liaisons glycosidiques. قلنا قبيل لي ليزون غليكوزيديك يربطوا بين لا باز ازوتي ولو سكر يعني كي تحطوا لاسيد لا باز ازوتي راح تتحرر حتروح يبقى عندكم لاسيد نيوكليك ما فيهش لا باز ازوتي داكوغ وهنا هذا الشيء يمس سبيسيفيكمون يمس خاصه لي بورين يعني كي تحطوا ان ارن ولا ان دي ان مع لاسيد البي اتش تاعو من 3 ل 4 واش حيصرالو مش حيديغرادا كامل لي بورين راح يتنحاو on appelle ça un acide nucléique apurinique وهذه المعلومة شفوا عليها ممكن جدا تستعملوها في التكنيك نسميوها لو ساوثرن بلوت عند الأستاذة دقيش اسمها هذه شفوا عليها لاش ما تفهموهاش مليح عندي قارديوها في راسكم ومن بعد كي تحتاجوها عند الأستاذة راكم تحكيو عليها إن شاء الله voilà donc ça c'est pour l'effet des acides على حسب le pH تاع l'acide donc maintenant l'effet des bases اللي هما les milieux alcalins الأوساط القلوية لي ميليو الكالين و لي باز على لي زاسيد نيوكليك هنا ركزوا معايا شويه مليح باسكو ليفي يختلف من لاديان لارن ليفي تاعو على لاديان زي وعلى لارن زي دونك كي تحطوا ان اديان avec un milieu dans un milieu basique pH تاعو 12 ولا 13 حتصرالو une dénaturation واش معناتها لا dénaturation لازم تفرقوا بين كلمه dénaturation و dégradation هذه c'est une dénaturation. Quand on dit dénaturation, tout simplement, c'est la séparation des deux bras. D'accord les deux bras sont séparés, c'est هذه dénaturation. كي تحطوا l'ADN تاعكم في وسط البي تاعو عالي فوق 7 تقريبا 12 راح تصير une dénaturation.
داكوغ هنا بدون تفاصيل باش ما نكثرش عليكم باسكو ما فهمتش نشرحها من قبل مي بون هنا شوفوا غير المعلومه هذه هاد المعلومه مزايده عليكم ملي كتحطوا لا ديان مع لا باز مع في ميليو بازيك يولي ديناتوري. بور لا سي حاجه خلاف لا يسخا ديغرادي راح يتحطم كومبليتمون ماشي يتحطم سما يتقص il y aura des coupures dans la chaîne d'Aaron. Ça, c'est pour ما كاين فرق في المفعول تاع لي ميليو الكانا على دين وعلى ارن. لا المفعول تاعو اسوء داكور يعني لا دي كيما لا ديان لو كي نطلعوا البي اش ل 12 يولي ديناتوري لو كان نعاودوا نزيدوا شويه اسيد نرجعوه بي اش 7 يعاود يرجع لديان كيما كان عادي بصح لا غان كي يفوت تحطوا معاه لا باز يسخا ديغرادي irréversiblement سي بون ما يعاودش يرجع كيما كان. Donc, qui fait ça pourquoi ça se produit comme ça? Donc, ça c'est juste une partie de la chaîne. C'est juste فقط من la chaîne تاع l'acide nucléique. Donc, هنا c'est هنا la base ما تهمناش la structure تاعها اللي سميناها B1 B2 سما بدون تفاصيل هكا باش نبسطوا الشيما على قد ما نقدروا. Donc, sucre وهنايا بيان سور لا ليزون هنا كاين فوسفات منها ولا باز سا سي نيكليوتيد سا سي نوتر نيكليوتيد هذا سي نوتر نيكليوتيد هو فيه لا باز لو سكر اي لو فوسفات دونك كي تحطوا لاغين وهنا ستناغ نشوفوا فيه او اش مادام فيه او اش هذا معناتها بلي ستناغ في الدو بريم تاعو دونك تحطوا معاه اون باز لا باز معروفه بلي عندها لي زيون هيدروكسيل او اش d'accord donc le OH هذا واش يدير OH il essaie de d'arracher un hydrogène ينحي هيدروجين من الO H تاع لو سكر d'accord تاع لو ريبوز كي نحي له H يولي عباره عن موليكول دو يولي H2O بصح كي نحي له H الاكسجين يولي انستابل باسكو الاكسجين يحتاج زوج روابط d'accord هنا تبقى له فرد رابطه لازم له لا دوزيام وين يلقاها يحوس عليها في رابطه قدامه راح ياتاكي الرابطه الفوسفوريه اللي قدامه هنا باردون ماشي فوسفوريك الاستر فوسفوستر راح يعطيك لا ليزون فوسفوستر اللي قدامه دونك راح تكون عندكم الاكسجين راح يتفيكسا مع الاكسجين اللي منه داكوغ والرابطه اللي كانت بين الفوسفات والاكسجين هنا اسخا رومبو داكوغ ونتحصلوا على هذا بلوتو هنايا سي لانفيرس مع الاكسجين حيروح مع الفوسفات وهاد لا ليزون هي اللي تتحطم دونك شغل حيكون عندنا اون سيباراسيون يعني تفريق بين النيوكليوتيد هذا والنيوكليوتيد اللي وراه يعني شغل لا غنسخه كوبي هذا بغيت نفهمكم برك باش ما نكثرش بزاف ليكسبليكاسيون باسكو انا واش يهمني فرد معلومه انه سي فو ميتي لا غان افيك لا باز l'ADN sera dégradé معناتها يسخا فراغمونتي يسخا كوبي راح يتقص لاغين دونك شيميكمون بارلون بعد عاودوا يخمموا فيها وحدكم بعد تجيكم سهله خلاص انه كي تحط الاو اش مع لاغين بويسكو كاين الاكسجين هنايا باسكو الاكسجين معروف يعني شيميكمون سي ان اتوم تري تري نوكليوفيل معناتها الى توندونس à réagir avec les autres molécules سما الاكسجين هذايا اللي هنا تاع الاو اش ليبر راح ينزع الهيدروجين تاع الاو اش هذا يولي الاكسجين اللي بقى هنا يولي وحده عنده فرد رابطه يحتاج رابطه ثانيه راح يديرها مع الفوسفات كي يديرها مع الفوسفات عنده ذروه في 5 ليزون الفوسفات عنده الحق في 5 روابط فقط سما كي يدير مع الاكسجين حيولي شغل حيدير 6 و6 مستحيل دونك باش يدير رابطه جديده لازم يطلق رابطه قديمه راح يطلق الرابطه هذه كي يطلق الرابطه هذه وهذه الرابطه شنو هذه الرابطه تربط بين النيوكليوتيد هذا والنيوكليوتيد اللي قبله دونك كي تفرقوا النيوكليوتيد شغل لاشين السلسله تاع العغن راح تتقص داكوغ اسمها هذه لا ديغراداسيون هنا بور نو با باش ما نكثرش بزاف باسكو قلت لكم نديركم غير الامور هكا ولا المعلومات العامه هنا باش نشوفوا على المعلومه هذه بزاف انه لي ميليو الكالام ولا الاوساط القلويه تاثر على الاديان بطريقه وعلى العغن بطريقه مختلفه ديناتوراسيون بور الاديان ديغراداسيون بور العغن هذا ما كان maintenant pour les agents chimiques ما كاين بغض النظر على الأوساط القلوية كاين مواد كيميائية أخرى يعني كاين d'autres molécules chimiques qui peuvent dénaturer l'ADN et l'ARN aussi اللي هما l'urée et le formamide هذوما بزاف عندي ذكرتهم باسكو نستعملوهم بزاف في التكنيك الصوت تسمعوا فيا طلبة اسكو تسمعوا فيا اكتبوا لي في الكومنتير اسمها زينب اللي عندها مشكل donc la dénaturation il y a des agents chimiques qui peuvent dénaturer l'ADN et l'ARN on a dit comme deux molécules chimiques qui sont vraiment très
très utilisés هما l'urée et le formamide. D'accord. Donc هذوما les molécules chimiques يعني le mécanisme d'action تاعهم يديروا des compétitions مع يدمروا ماشي يدمروا اسمها elles rompent اسمها يقطعوا الروابط الهيدروجينيه بين لي باز ازوتي سون ديتاي هكا اشوفوا غير على الحكايه هذه باللي كاين مواد كيميائيه كيما لوغي لو فورماميد نستعملوهم بور لا ديناتوراسيون في اللابوراتوار. هذه المعلومه حتستعملوها في لا ماتيير تاع التكنيك دو بيولوجي موليكولير. انا عندي شوفوا شفت لا بارتي هذه تاع لي بروبريتي فيزيكو شيميك من دوكا ما تزيدوش تسمعوا بيا خلاص هضرت عليهم خلاص باسكو مش حنستعملوهم مع بعض في لا ماتيير تاعنا بصح راح تشوفوهم في لي زوتر ماتيير تكنيك. Bon, pour la densité تاع la تقريبا عنده une densité تاع 1,7 grammes par centimètre cube. ولا densité نقدروا نحدوها expérimentalement par centrifugation en gradient de densité كما درنا في التكنيك. ولا نقدروا نحسبوها بهذه العلاقه. دونك هذه العلاقه لو كانت تلاحظوا هنايا la densité de l'acide nucléique elle est en relation avec le pourcentage GC. دونك كتطبقوا العلاقه هذه قد ما كان لو pourcentage هذا كبير كيقولوا fraction كيكون 100% la fraction هي 1 كيكون 50% la fraction هي 0,5 كيكون 25% la fraction c'est 0,25 pardon 25% 0,25 c'est la fraction ماشي pourcentage c'est 0 c'est le maximum تاعها 1 والمينيموم تاعها 0. Bon, plus la fraction de CG est grande, plus la densité est grande. Maintenant, la densité اللي 1,7 c'est une densité moyenne. هذه عبارة عن moyenne. D'accord. La moyenne كان وين تكون عالية شوي كان وين تكون ناقصة شوي على حساب le pourcentage en GC. هذه برك معلومة مليحة تكون عندكم. Et voilà دي حكيتها قبيل. Ça c'est la propriété la plus importante des acides nucléiques اللي تخدموا بها بزاف c'est les propriétés spectroscopiques. En fait les acides nucléiques يمتصوا la lumière يمتصوا الضوء. D'accord. والضوء اللي يمتصوه c'est la lumière ultraviolette معناتها الضوء فوق البنفسجي. Donc l'ultraviolet الالترافيولي الطول الموجة تاعو تقريبا من 100 حتى 400 نانومتر ولي زاسيد نوكليك يمتصوا في طول موجة تاع 260 نانومتر. تسمى الاديان الى ارن عندهم اون ابسوربسيون ماكسيمال. شفتو هنا باغ نحطوا لا سوليسيون داديان تاعنا في سبيكتروفوتومتر ونقراو لي زابسوربونس نلقاو باللي الامتصاص يكون ماكسيموم في 260 نانومتر. احكموا المعلومه هذه باللي الاديان الى ارن يمتصوا الضوء فوق البنفسجي. دونك الزابسورب لا لوميير ultraviolet au niveau de à 260 nanomètres. Pour le موجة 260 nanomètres. Donc l'absorption هذه elle est grâce aux bases azotées. شفتوا القواعد هذوك الازوتيه هذوك عندهم une forme ولا دي سيكل اروماتيك. وفي الشيمي لي سيكل اروماتيك يمتصوا لا لوميير الترافيوليت. تسمى الامتصاص هذا يكون السبب تاعو هما لي باز ازوتي. دونك كاين واحد لي تيرم نستعملوهم هنايا نضربكم رابيدمون باش ما نكثرش عليكم بزاف. سكون ابل لاديان ايبوكروم ايبركروم. دونك لاديان تاعنا كيكون دوبل بران. نركزوا معايا شويه في الحكايه هذه. لاديان كيكون دوبل بران لي باز ازوتي يكونوا مخبيين داخل يكونوا كاشي. دونك لاديان il n'absorbe pas beaucoup. كي تحطوه في ان توب وديروه في سبيكتروفوتومتر ما يلحقش ليه الضوء بزاف. لي باز ازوتي ما يلحقلهمش الضوء داخل بزاف. دونك لابسوربسيون تكون ناقصه. On appelle ça un ADN hypochrome. D'accord. Hypo معناتها قليل ضعيف. Donc si les deux brins d'ADN sont séparés qui séparent les deux brins d'ADN les bases azotées يوليو ظاهرين يوليو يبانوا exposés et l'absorption تاع الضوء تاع la lumière تكون أعلى. On appelle ça un ADN hyperchrome. hyper معناتها بزاف hyper chrome معناتها l'absorption تكون عالية. Et l'absorption تكون ماكسيمال معناتها في اعلى درجاتها كيكون عندكم النيوكليوتيد ليبر. النيوكليوتيد الحر هذا كيكون هو اللي يابسوربي بزاف باسكو ما كان حتى حاجه ديرونجيه. il peut absorber la lumière au maximum. دونك هاد لي بروبريتي سبيكتروسكوبيك كنت نستعملوهم في زوج حوايج. في لا كونتيفيكاسيون تاع لاديان يعني نشوفوا لا كونسنتراسيون دو لاديان لو دوزاج. ونستعملو في لو كونترول دو بيورتي نعرفوا اسكو لاسيد نيوكليك تاعنا il est pur يعني نقي ولا ماهوش نقي. كي نديروا اون بيوريفيكاسيون تشوفوا لا بيورتي تاعو اسكو il est pur ou pas.
دونك هنايا باش تعرفوا لا كونسنتراسيون دو لاسيد نوكليك. هنا كي هنا شفتوا هاد المعلومه بالذات تاع واحد quelqu'un qui a fait une purification des acides nucléiques. دار لهم une purification ومن بعد حب يعرف la quantité de l'ADN qu'il a purifié ولا لا غير كيف يحكم هذاك لا سوليسيون دو l'ADN purifié ولا de l'ARN ويحطها في لاباري اللي اسمه سبيكتروفوتومتر ومن بعد يتحصل على une absorbance. لاباري يافيشي له شيفر يافيشي له رقم اللي هو l'absorbance اللي هو A. داكور. وكاين واحد العلاقه نسميوها لا لوا دو بيرلامبير. هذه لو كان قريتو سبيكترو في التكنيك لو كان تعرفوا هذا الشيء ان توكا ماشي مشكل. دونك لابسوربونس هذه يافيشيها لاباري وطبقوا القاعده هذه القانون نسميوه لا لوا دو بيرلامبير تيقال ايبسيلون ال سي. ايبسيلون هو ثابت يمدوه لكم يعني يمدوه لكم في لي دوني. لو ال هو الطول تاع لو تيوب تاعكم والسي سي لا كونسونطراسيون. تسمى التركيز يساوي ا سور ايبسيلون ال. حسبتها ساهل خلاص وتحصل على كونسونطراسيون دو لا دي. ماتنون قلت لكم ثاني حاجه نديرو نستعملوا بها لي بروبريتي في ولا نطبقوا فيها لي بروبريتي سبيكتروسكوبيك هو لو كونترول دو بورتي. يعني هذاك لا ديال لاغ نتاعنا اسكي لي بور و نو يكون نقي ولا ماهوش نقي. شوفوا كي ديروا اون بوريفيكاسيون درناها من قبل يا اخي لا بوريفيكاسيون درناها مع بعض. ليكستراكسيون درناها مع بعض ليكستراكسيون دي زاسيد نوكليك. اخي قلت لكم مش فاهم في التكنيك داناليز قلت لكم بلي لي كونتامينون تاع l'ADN هما لي بروتين. هاي البروتينات هما اللي ديرونجيونا في الاكستراكسيون دو لاديان ولا دو لا. دونك انا كي ندير اكستراكسيون دو لاديان ونحب نعرف اسكو لاديان تاعي نقي ولا لا. يعني حبيت تعرف اسكو فيه البروتينات ولا ما فيهش. باسكو يكونوا البروتينات في الوسط معناتها باللي ما صفيتوش مليح ما درتوش اون اكستراكسيون مليحه. دونك كاسكو جو في نحكم توجور لو تيوب تاعي ونديرو في سبيكتروفوتومتر ونقرا لابسوربونس ا 260 نانومتر. هذيك لابسوربونس ا 260 سي لابسوربونس الخاصه بلي زاسيد نوكليك. سما راح يمد لي الامتصاص تاع لي زاسيد نوكليك. ومن بعد نعاود نبدل الريغلاج تاع لاباراي نديرو على 280 نانومتر 280 نانومتر. دونك هذه 280 هي طول الموجه الخاص بالبروتينات. البروتينات هي يمتصوا في في الفوق البنفسجي. دونك ومن بعد نحسب لو رابور نحسب نقسم لابسوربونس تاع 260 سور لابسوربونس 280 ونتحصل على رقم. دونك هذاك الرقم من بعد نقيس عليه من بعد نحكم اسكو لاسيد نوكليك تاعي نقي ولا مش نقي. اذا كان هذاك لو رابور بور لا دي ان باسكو كاين فرق بين لا دي ولا لا. اذا كان لو رابور هذاك لابسوربونس ا 260 نانومتر سور لابسوربونس ا 280 نانومتر نلقاه 1.8 معناتها بلي لا دي ان تاعي نقي بور. كي نلقاه اقل من 1.8 واش معناتها بلي لابسوربونس هذه المقام تاعي يكون عالي. معناتها بلي كاين بروتينات باسكو قلت لكم لابسوربونس تاع البروتينات معناتها بلي كاين بروتينات في الوسط. ça veut dire que l'ADN est contaminé. نعاود نفوتوا على une extraction جديده ولا une purification. pour l'ARN نفس الحساب داكور. وشنو لو شيفر اللي يخرج لنا سي 2. اذا كان لقينا الشيفر يساوي 2 معناتها l'ARN تاعي بور. اذا كان اقل من 2 معناتها l'ARN تاعي كونتاميني ماهوش بور. كاينه حاجه برك شفتوا لا كونتاميناسيون هذه اللي نحكيو عليها سي بوكو بلوس لي بروتيين اي اوسي لو فينول. يا اخي كي درنا ليكستراكسيون داديان مع بعض قلنا حكيت لكم على لا تكنيك ديكستراكسيون بار لو فينول كلوروفورم وقلنا بلي نستعملوا الكلوروفورم بور اليميني لي تراس دو فينول. كي يكون الكلوروفورم تاعنا ما يخدمش مليح ولا ما خدمناش حنا مليح لا تكنيك تاعنا يبقى لي شويه الاثار تاع لو فينول ويأثر لي على الابسوربونس. ما كي نلقى الابسوربونس تاعي بزاف قل من 1.8 نستنتج باللي عندي سوا البروتينات في الوسط نتاعي سوا لو فينول. الفينال لازم تخلص منه باسكو لو كان يبقى في الوسط ياثر لي بزاف على لي بروشين ايتاب في لا بي سي ار ولا ياثر بزاف اي بو كوندوير لوكسيداسيون دو دي ان. معناتها بلي سي فريمون تري امبورطون نعرف لا بيورتي تاع لا سوليسيون تاعي كي ندير لا بيورفيكاسيون. انا جيسي دو فو دوني رابيدمون لي زانفورماسيون باش ما نكثرش عليكم بزاف يا جماعه. دونك جو باس رابيدمون قولوا لي بقى ما فهمتوش حاجه كتبوها لي في لي كومونتير. جو باس رابيدمون à la 7e propriété هي لافون ديرنيير ما قبل الاخيره. سي لا ديناتوراسيون تيرميك دو l'ADN. معناتها بلي l'ADN تاعنا كي نحطوه مع كي دون سي اون شوف l'ADN كي نسخنوه واش يصرالو. دونك سي فو شوفي l'ADN يعني si vous augmentez la température de votre ADN les liaisons hydrogènes seront détruites. تعرفوا بلي الروابط الهيدروجينيه حساسه للحراره يعني كي تطلعوا الحراره الروابط الهيدروجينيه حتتخرب داكور et vous aurez une séparation des deux brins وهذا نسميوه dénaturation. D'accord. Donc
Si vous augmentez la température, هنا bien sûr نكومبينيو بين la dénaturation نتبعوا la dénaturation نطلعوا la température بالعقل ونتبعوها في السبيكتروفوتومتر. يقولنا l'absorption نتاع الأديان تكون ضعيفة كي يكون l'ADN double brin وكي يكون l'ADN simple brin، يعني كي نسيباري les deux brins l'absorption تطلع. D'accord. Donc imaginez راكم في un appareil de spectroscope تحطوا فيه l'échantillon تاعكم تاع l'ADN وتسكروا وتريقليه à 260 nanomètres. D'accord. Et vous commencez à chauffer. كل مرة تسخنوا شوية كل مرة تهزوا l'absorbance. Donc vous chauffez votre ADN. Donc par exemple هنا et on trace un graphe. Donc l'ADN عنده une absorption basale parce que l'ADN double brin ما يابسوربيش بزاف la lumière parce que les bases azotées اللي هما مسؤولين على الابسوربسيون راهم كاشي راهم مخبيين. يكون عندكم امتصاص ضعيف، الامتصاص يكون ضعيف هنايا. كي تبداو تسخنوا الراديان تاعكم، الراديان يكون توجور دوبل بران، تسمى الحراره ما تاثرش عليه بزاف، بصح كي يلحق لدرجه حراره معينه يبدا يتحل. هنا حنبدا نشوف لا ديناتوراسيون. lorsque l'ADN commence à se dénaturer, les bases azotées commencent à s'exposer. يبداو les bases azotées يبانوا. D'accord. وكي يبداو يبداو يمتصوا اكثر la lumière. Donc l'absorption تبدا تطلع. D'accord. Et à fur et à mesure qu'on augmente la température, قد ما نطلعوا درجة حرارة قد ما الأديان يتحل أكثر وأكثر، قد ما l'absorption تزيد أكثر وأكثر، حتى les deux brins deviennent complètement séparés. On obtient ce qu'on appelle une dénaturation totale. وهنا نتحصل على une absorption maximale. Parce que خلاص les deux brins sont séparés, les bases azotées sont complètement exposées. ما عنديش absorption أكثر من هذا الشيء. Donc هذا هو الامتصاص الماكسيمال. Donc نتحصلوا على هذه la courbe. D'accord. هذه c'est une courbe d'absorption en fonction de la température. Donc, puisque la température conduit à la dénaturation de l'ADN, donc elle conduit à la séparation des deux brins d'ADN. Et c'est quoi la conséquence? Donc, plus la température diminue, plus les deux brins se séparent, plus l'absorption augmente. D'accord? Donc, on dit que la température a un effet hyperchrome. يعني la température عندها فعل hyperchrome يعني يزيد امتصاص تاع الADN tout simplement parce que elle sépare les deux brins d'ADN. دونك هذه لك معلومه سما تلقاوها بزاف يعني في لي دوكيمون، اكيد حطيحوا فيها في التكنيك دو بيومول، عليها لازم نركز عليها هنا. Donc la température elle sépare les deux brins et dans le spectre si on suit كي نتبعوا l'absorption نلقاو باللي كل ما نطلعوا la température كل ما تزيد l'absorption de l'ADN. Donc هذه الحكايه كامل واش نفعتنا حنايا علاه نهضروا عليها كامل. شفتوا هذه الحكايه هذه الاكسبيريونس كي دارت l'expérience elle a été faite pour déduire un paramètre, une constante pour chaque molécule d'ADN. Le paramètre, c'est ce qu'on appelle l'ATM. Il y a la température de fusion. D'accord. Donc la température de fusion. Le paramètre, je fais il est très important. Les deux matières اللي حتشوفوهم من بعد تاع technique و génie génétique مستحيل ما تهضروش عليهم. La température de fusion. Donc عليه لازم تعرفوها وشنو هي. Donc la température de fusion, tout simplement, هي la température اللي يكون فيها الأديان تاعكم dénaturée à 50%. يعني واش ندير؟ نشوف لو مينيموم تاع l'absorption تاعي، لو ماكسيموم في النص قد نمشي هكا ونبروجتي طف 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 نطيح هنا. بعد نعاود نهبط نلقى لا température في الحالة هذه 69 درجة. Donc c'est la température اللي تخلي الأديان تاعي dénaturée نص 50%. D'accord. نسميوها température de fusion. Donc, par définition, c'est la température à laquelle l'ADN est dénaturé à 50%. كيف نعرفها بالسبيكتروفوتومتر. يعني نحكم الأديان تاعي ونقعد نسخنه بالعقل درجة الحرارة تمد لي absorption اسمها بين المينيموم ماكسيموم 50%. هذاك هو هذيك هي la température de fusion تاعي. Donc la température de fusion عندها تحسب elle diffère ou elle varie selon plusieurs paramètres. يعني تختلف من ADN لADN على حساب la longueur de l'ADN. D'accord. كي يكون plus l'ADN طويل plus la température de fusion تاعو تكون كبيرة. على حساب le pourcentage en GC plus l'ADN contient plus de GC كي يكون فيه بزاف لي GC معناتها باللي فيه بزاف لي ليزون هيدروجين معناتها باللي نحتاج درجة حرارة أعلى باش نديناتوريه. Donc c'est pour ça la température de fusion تكون أعلى. Et عندنا une petite règle de calcul باش نحسبوا la température de fusion. عندكم هذه احفظوها هي سهلة خلاص وتشوفوا عليها rapidement. عندكم deux manières de calculer. واحدة خاصة بلي oligonucléotides واحدة خاصة بلي longues chaînes d'ADN.
دونك واش معناتها اوليغونيكليوتيد؟ اوليغونيكليوتيد سي ان اسيد نيوكليك سامبل بران وقصير ماهوش طويل بزاف، ماكسيموم تاعو 30 نيوكليوتيد. داكوغ، ماكسيموم تاعو 30 نيوكليوتيد. دونك هذايا الحساب تاعو ساهل، تحسبوا قداه فين ا قداه فين تي تاع ان سول بران، باسكو واحد اصلا يكون ان سامبل بران الاوليغونيكليوتيد. تحسبوا قداه ا وقداه تي، ا بلس تي تجمعوهم تضربوهم في 2 بلس combien de G vous avez et combien de C يجمعوهم وضربوهم في 4. لو توتال سي لا تمبيراتور دو فيزيون تاع الاوليغونيكليوتيد. هذا تستعملوا بزاف في لا بي سي ار وفي بون سورتو لا بي سي ار. بور لي زوتر موليكول داديان بلو لونغ اللي يكونوا طوال بزاف، يعني اكثر من 3 بيان سور اكثر من 30 نيوكليوتيد ويكونوا دوبل بران، نستعملوا معاهم هذه القاعده هذه اسمها سي 16,5 fois logarithme de la concentration de Na+ dans le milieu plus 0,41 fois le pourcentage de GC plus 81,5. هذه هي الحساب تاع la température de fusion. Donc, pour la température de la dénaturation thermique, une معلومة أخيرة حبيت نسمع مهمة باش نمدها لكم، c'est que lorsque vous prenez un ADN double brin et vous augmentez la température, vous allez le dénaturer et ça va donner un ADN simple brin. يعني كي تحكموا ADN وتسخنوه راح يولي dénaturé يمدلك ADN simple brin. Donc, si vous la réaction elle est réversible, معناتها بلي si je refroidis كي نعاود نبردو راح يولي ADN double brin. D'accord? La dénaturation thermique est réversible معناتها نقدروا تفاعل رجعي، يعني نقدروا نتحصلوا على اديان دوبل بران كي نبردوا الاديان. وشنو il faut vraiment faire attention، لازم تركزوا معنا نقطه مهمه، انه il faut que le refroidissement soit long، لازم يكون تبريد بطيء مش سريع، باسكو التبريد السريع راح يمد لي une renaturation partielle ماهيش كومبليت. داكوغ كي تبردوا رابيدمون الاديان ما يعاودش يولي كيما كان 100%. شغل كاين دي ريجيون يكونوا هيبريدي كومبليمونتير ودي ريجيون نون. بصح كي يديروا غوفراديسمون لون يعني تبريد البطيء، هنا وين تكون عندكم ريناتوراسيون كومبليت. يعني هنا فو فيغ اتونسيون كي تحبوا كي ديروا اون ديناتوراسيون دو لاديان وتحبوا ترجعوه تحبوا ترجعوه نورمال يعني اديان دوبل بران كيما كان، الفو تبردوه ببطء. هذا سي لا كونديسيون. Et ça, c'est le dernier point. Le dernier point, c'est la solubilité des acides nucléiques. Donc, l'acide nucléique, l'ADN ou l'ARN, il est soluble dans le milieu aqueux. يعني يذوب في الماء parce que فيه le phosphate اللي هو polaire وفيه le sucre اللي هو polaire. Même si les bases azotées sont apolaires, حتى les bases azotées يكونوا apolaires, بصح puisque le sucre il est très polaire et le phosphate il est très polaire, donc en général l'acide nucléique est polaire et donc il est soluble au milieu aqueux. Par contre, si vous ajoutez quelques éléments à votre solution d'ADN, l'ADN peut devenir insoluble et il peut se précipiter. وهذا الشيء شفناه مع بعض في التكنيك d'analyse. Nous, si vous ajoutez un alcool, comme par exemple l'éthanol, et vous ajoutez une solution saline, يعني ملح, vous aurez une précipitation. La précipitation, معناتها بلي la molécule تاعكم ما ولاتش ذائبة، تترسب. D'accord? Donc, هنايا تستعملوها on a vu ça dans la partie de purification technique d'analyse des acides nucléiques. Donc, هذا الشيء اللي حبيت vraiment نمدو لكم. Je pense que je vais arrêter le cours. Oui, c'est le fixe à T. Si on fixe dans ce cas, est-ce qu'il est... Donc, pour la question تاع أسماء، donc أنا dans l'exemple هنايا كي تخليو la température 69 درجة pour cet ADN هنا bien sûr كي نقول 69 degrés، هذا ماشي pour les ADN كامل، هذا خاص بالأديان تاع المثال تاعنا هنا. تحكمي أديان واحد آخر يمد لك درجة حرارة أخرى 50 درجة ولا 55. دونك في الحالة هذه بالذات مع هذا المثال، في هذا المثال عندنا أديان la température de fusion TM. هنا TM c'est pour température، M c'est pour melting parce que الفيزيون بالفرنسي هي to melt بالانجلي. نشوف نكتبها لكم هنا. أنا نسيت نقولها لكم قبيل. دونك la TM donc c'est en anglais melt c'est fondre يذوب.
داكوغ. وخلّينا l'expression كيما l'anglais باش تكون الأمور موحّدة، يعني أي document تحكموا TM c'est température de fusion. دونك السؤال تاعك أسماء قلتِ لي est-ce que si on fixe la température كي نثبتوا la température في 69 درجة، أنا نكون متأكدة بلي la ديان تاعي يكون 50% dénaturé. هذه حاجة مفروغ منها. est-ce que ça répond à ta question أسماء؟ est-ce que هذا الشيء يجاوب على السؤال تاعك؟ bon. الشيء اللي كنت نقول فيه سي كو أنا سييت نديرها نمد لكم une explication en général هكا باش تكون عندكم فكرة تعاونكم pour comprendre le reste des chapitres surtout les autres matières. كاينة حاجة باسكو الشابيتر مازال فيه بزاف حوايج، مازال فيه le super enroulement de l'ADN هذا c'est une grande partie. هذه مش حنديرها لكم اليوم باسكو عندي ديجا اون فيديو انregistrée درتها للطلبة تاع العام اللي فات. نخلي لكم لا فيديو تاعها في لو لين يوتيوب، نحط لكم في لو سيت نتاعي ولا نحط لكم في لا كلاس روم. دونك تو سكي كونسيرن سوبر انرولمون دو لادين كامل هذا او عنده اون فيديو تشرح فيه. داكور. فوالا. كيف تاني لا كوندونساسيون دو لاديان اون كروموزوم كاينه اون فيديو انregistrée تاع العام اللي فات، نحطها لكم. سي با لابان نعاود فيديو جديده باسكو سي لا ميم انفورماسيون. كيما جين جينام توسا هذا كامل كاين لا فيديو تاعو. حبيت برك من بعد كي تشوفوا لا فيديو اذا كان ما فهمتوش حاجه ولا فو كونتاكتي بيان سور. هي على بالكم بلي كي تدوا لي دي كيسيون نعاود نشرح ماشي مشكل. دونك هذا كامل عنده لا فيديو تاعو مشروح خير من لي ديابو هنا، ما كاين امور احسن درتها لكم في لا فيديو. maintenant pour les interactions ADN protéines هذه ندير لكم غابيدمون ما فيهاش خلاص حاجه كبيره باش نتهنى من الشابيتر هذا. نتوما تتهنى ولا نتهنى، يبقى لنا غير ليميتاسيون. دونك les interactions ADN protéines هنا il faut savoir que l'ADN تاعنا l'ADN il n'est pas nu dans la cellule، ماهوش وحده هكا وحده في الخليه. l'ADN est toujours en relation là en liaison avec des protéines. D'accord, يكون دائما عنده علاقه مع البروتينات. Et ces protéines, quand elles interagissent avec l'ADN, كي يتعاملوا مع l'ADN راح يأثروا على البنية تاعو وعلى الوظيفة نتاعو. C'est vraiment très important. Donc l'interaction entre ADN et protéines, ça influence la structure de l'ADN. يأثروا على البنية تاعو. surtout شوفوا les interactions ADN protéines surtout كي نقولوا la structure c'est la condensation de l'ADN. شفتوا l'ADN ما يكونش هكا مكسل، يكون toujours على شكل كروماتين، يكون باغ لي كروموزوم يكونوا كوندونسي. هذاك التكاثف تاع l'ADN يكون عند على دي بروتين. البروتينات مسؤولين على la structure de la chromatine par exemple عند la cellule eucaryote. même chez les bactéries la condensation تحتاج بروتينات. et aussi la fonction parce que l'ADN عنده deux fonctions، زوج وظائف. الوظيفة الأولى c'est la conservation de l'information génétique. d'accord، la conservation de l'information الحفظ تاع المعلومة. l'expression de l'information معناتها المعلومة هذيك تكون اكسبريمي، تعبر عليها عن طريق باش تمد لي بروتين، باش تمد لي فينوتيب من بعد الخصائص الوراثيه. جي من لادين هو اللي حيمد هذوك الخصائص عن طريق ليكسبرسيون لا ترانسكريبسيون لا ترادكسيون. الدور الثاني سي لا كونسيرفاسيون دو لانفورماسيون جينيتيك، الحفظ تاع لانفورماسيون جينيتيك par la transmission d'une génération à une autre d'une manière fidèle. يعني ينقل المعلومة من الأب من la génération la première génération la deuxième génération من الجيل الأول للجيل الثاني بدون تغير. هذه c'est par la réplication. donc وهذه la réplication et la transcription ينداروا عن طريق بروتينات. اسمع عليها قلنا بلي البروتينات تأثر على la fonction de l'ADN، تسمح la fonction de l'ADN. bon Donc, شنو les processus biologiques qui impliquent les interactions ADN-protéines. يدخلوا فيهم les interactions ADN-protéines اللي هما la réplication, la transcription, la recombinaison, tout ce qui est événement enzymatique utilisant l'ADN comme les nucléases. هذوك كامل يدخلوا فيهم les interactions ADN-protéines. خليني نزرب في روحي باسكو حبيت نكمل على الوحده بيل. بقاتنا ربع ساعه. جو في فير لو ماكسيموم تاعي باش ما نديباسيش الوحده باسكو يا با بوكو دو شوز ا فوار هنا، ماشي حاجه كبيره بزاف. نمدكم غير في الافكار العامه باش تكون عندكم فكره فقط على بلي سا اكزيست. بون دونك عندنا زوج انواع من لي انتراكسيون اديان بروتين، انتراكسيون سبيسيفيك اي انتراكسيون نون سبيسيفيك، يعني اخرين نون سبيسيفيك اخرين سبيسيفيك. دونك بور لي انتراكسيون سبيسيفيك pardon, non spécifique, la séquence de l'ADN, elle n'est pas importante. معناتها ما يهمش البروتين تتعامل مع الأديان بغض النظر على la séquence تاعو. عليها سميناها non spécifique.
d'accord. Donc وفي الحالة هذه les interactions النوع تاع les interactions chimiques بين l'ADN والبروتين تكون les interactions ioniques بين la charge négative تاع الفوسفات et les protéines. واكثر مثال والاحسن مثال على هذا الشيء سي لي انتراكسيون دو لادين افيك لي زيستون. تعرفوا لي بروتين هيستون elles sont chargées positivement والهدف تاعهم ما يتعرفوش على سيكونس معينه، يعرفوا لادين اكل بنفس الطريقه، عليها سميناها دي انتراكسيون ولا اون انتراكسيون نون سبيسيفيك اي سا امبليك بوكو بلوس دي انتراكسيون ايونيك، يعني عن طريق روابط ايونيه. Donc, le deuxième type d'interaction, c'est l'interaction spécifique. في الحالة هذه, la séquence d'ADN est impliquée et importante. D'accord, مهمة parce que البروتين هذيك راح تعرف une séquence معينة. لو كان ما تلقاش la séquence هذيك ما تلصقش في l'ADN. D'accord, c'est pour ça que les bases azotées sont importantes et la séquence est importante pour ce type d'interaction. وشنو هو le type de liaison chimique impliquée؟ نوع الروابط اللي داخلة في des interactions. On a les différents types d'interactions, surtout les liaisons hydrogènes, les interactions ioniques et les forces de Van der Waals. هذوما les trois types de liaisons les داخلين في les interactions spécifiques. On a comme la séquence est importante. Et وشو الحالة اللي نلقاو فيها هذا النوع من les interactions. Donc le premier type d'interaction non spécifique داخل beaucoup plus في البنية تاع l'ADN تاع la chromatine. Donc في la structure de l'ADN. Mais structure du chromosome, pardon, chez la structure de chromosome. Pour les interactions spécifiques, ما عندهاش علاقة بلا structure, عندها علاقة بلا fonction. ونلقاوها بزاف les interactions avec les protéines de transcription, les protéines de réplication quelques protéines de réplication, les protéines de modification d'ADN. هذو يعرفوا les enzymes de restriction, يعرفوا des séquences باينين معينين. عليها les bases azotées ولا لازم يكونوا شويه اكسبوزي، لازم يكونوا ظاهرين. داكور، وراح نشوفوا دوكا رابيدمون tout à l'heure هنايا باللي لي انتراكسيون سبيسيفيك يكونوا بوكو بلوس au niveau du grand sillon. وباش شفنا لا ستركتور دو لا دوبل هيليس كاين لو بوتي سيون اي لو غران سيون اللي يكون شويه عريض، هذا كل يكون فيه لي باز ازوتي يكونوا شويه ظاهرين. وهنا وين تكون الانتراكسيون سبيسيفيك باسكو تكون لا سيكونس باينه، تكون لا سيكونس البروتين تقدر تتعامل وتقرا لا سيكونس تاع لا دي ان et elle peut reconnaître cette séquence et jouer après son rôle. Donc, هنايا متكم أمثلة فقط تاع les interactions non spécifiques ومن بعد متكم أمثلة تاع les interactions spécifiques. Donc, مثال تاع les interactions non spécifiques عندنا deux exemples كيما قلنا قبيل les protéines histone اللي شفناهم اللي تعرفون bien sûr عندهم c'est pour former les nucléosomes dans la structure de la chromatine. وعندنا les interactions les interactions avec les protéines SSB. SSB, on dira بعد في la réplication de l'ADN. Les SSB يعرفوا l'ADN simplement. D'accord, بصح بغض النظر على la séquence. هذو c'est des interactions non spécifiques. Pour les interactions spécifiques, donc المعلومة اللي لازم تهزوها c'est que les interactions se produisent au niveau du grand sillon. هذا شغل المقطع تاع ليست l'ADN. وça c'est une protéine. D'accord, elle interagit avec l'ADN au niveau du grand sillon. On a ça, major groove, c'est grand sillon. مش باش تشوفوا برك بلي s'agit de grand sillon. هذه المعلومة فقط اللي يحتاج تهزوها من عندي اليوم par rapport les interactions spécifiques. Et les protéines qui interagissent avec l'ADN عندهم واحد les motifs structuraux. Les motifs هذوم classés en 4 ou 5 motifs. داكوغ عاملك هنايا لي موتيف ستركتورو. شوفوا هنا ما تحفظوهم ما والو، نمدلكم لمجرد العلم بالشيء فقط، يعني ما تحفظوهم ما تشفوا عليهم. المهم تشفوا عليهم بيان سور كان قدرتوا، باسكو هاد لي موتيف سون تري امبورطون ليهم بزاف لي فاكتور دو ترانسكريبسيون. بصح انا مش حنحاسبكم عليهم في ليكزامان، يعني هادو مش حيدخلوا في ليكزامان ولا، بصح مليح تعرفوهم كاميم. دونك هاد لي بروتيين اللي يتعاملوا مع l'ADN دون مانيير سبيسيفيك، داكوغ، دون مانيير سبيسيفيك عندهم des motifs, يعني عندهم des structures particulières في la protéine هذيك. Donc il y a des motifs qu'on appelle domaine, عندهم des domaines hélice tour hélice, domaine doigt du zinc, domaine hélice boucle hélice et domaine leucine zipper ولا fermeture éclair de leucine. دونك هذوما شفوا عليهم برك باسكو هنا على قلت لكم شفوا عليهم برك، مش حنكثر فيهم باسكو لو كان تدخلوا فيهم هذا وحدهم سي ان شابيتر.
عليها مش حابة لو كان نفوت ديتاي خلاص ما نقدرش نرجع له. دونك اي جو تروف كو سي با تري 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 امبورطون يعني ما كاش حاجه معتمده على هذا الشيء في لي كور اللي جايين ولا في لي زوتر ماتيير. عليها نذكرهم برك بدون تفاصيل، تحبوا تقراو وحدكم عليهم سي انتريسون. مي مهم تعرفوهم شنو هما واش يكون. دونك هاد لي بروتين كامل دوك انا بدون بلا ما ندخل في التفاصيل بزاف باش نقول لكم برك في لي شيما اللي جايين تولهوا برك باللي اشاك فوا هاد لي ديفيرون دومين ستركتورو تاع لي بروتين كي انتراجيس دو مانيير سبيسيفيك افيك لا دي ان حتلقاو باللي الكل يتعاملوا في لو غران سيون مع لا دي ان في لو غران سيون. داكوغ دونك هنايا باغ اكزومبل عندنا ليكزامبل الاول تاع les protéines qui interagissent spécifiquement avec l'ADN. Par exemple, le répresseur LAC, il trouve la régulation d'expression de gènes chez les bactéries. عنده un motif de type hélice tour hélice وشفتوا بلي هنا سي او يلصق في لو غران سيون ماشي في لو بوتي سيون. ها هذا سي لو غران سيون. هاو لو بوتي سيون. داكور هذا لو بوتي سيون. باردون هذا. دونك هذا لو غران سيون. دونك توجور l'interaction تكون au niveau du grand sillon. Bon, je ne vais pas détailler ici. Le deuxième exemple, c'est un deuxième facteur de transcription. Il trouve la transcription chez les eucaryotes. D'accord? C'est mieux le TF3A. عنده موتيف واحد اخر نسميوه دواء دو زنك. علاش نسميوه دواء دو زنك؟ هذه لا ستركتور تاع البروتين هذه. شوفوا واش عندها لي سيستيين اي لي زيستيدين هنا يتعاملوا مع لو زنك ici ويشكلوا لي شغل ستركتور اون دواك شغل صباع هنايا. عليها نسميوها ان دومين دوا دو زنك. ولاحظوا هنا باللي كيف يتعامل مع لو غران سيون. هذا هو لو غران سيون في البلاصه هذه في الاديان. دونك سي توجور لو غران سيون هو اللي يكون لو ليو d'interaction des spécifiques avec les protéines. Le troisième exemple ici, c'est un autre facteur de transcription qu'on appelle le CFOS. عنده un domaine, le signe zipper. Zipper en anglais, c'est la fermeture éclair. سنسور تاع الحوايج. هذاك هو زيبر. دونك باسكو عنده واحد ستركتور كيما هذيك ويتعامل توجور مع لو غون سيون. توجور. Voilà, donc هذه هي. Sans tarder, je vais arrêter le cours ici. J'espère que vous avez suivi. إن شاء الله تكونوا تبعتوا. كما قلت لكم c'est une c'est des informations très importantes pour comprendre les prochains cours. Toujours, je serai à votre disposition si vous avez besoin si vous n'avez pas compris quoi que ce soit. أسماء معليش تبعتي لي ايميل نجاوبك ماشي مشكل. Donc, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous m'envoyez vos questions. نقدر سواء نجاوبكم individuellement. شغل نجاوب كل واحد وحده. وإذا كان شفت بلي هذاك الشيء يحتاج فيديو سواء ندير فيديو سواء ندير لكم حصه تاع ريفيزيون سواء تخليوها. هي احسن حاجه انكم تخليو لي كيسيون تاعكم للبريزونسيال. اذا كان دي كيسيون معقدين ولا حاجه اللي ما فهمتوهاش بزاف نخليها البريزونسيال. اللي ماذا بيا نقص باسكو البريزونسيال فيه بزاف حوايج. لو كان نقعد نجاوب على الاسئله تاعكم في هاد الحوايج نضيعوا على لي زوتر شابيتر. يعني اي حاجه عندكم عليها سؤال في هذا لو شابيتر ولا لو شابيتر الجاي تاع ليميتاسيون بوزيوهم لي دوكا ونجاوبكم بلي فيديو. داكور. حابه نقول لكم حاجه برك باللي في البريزونسيال عندكم حيكون عندكم حصص تاع التي دي وتاع التي بي. داكور. des séances de TD et des séances de TP en présentiel. Le TP راح ندير لكم un TP d'extraction d'ADN مع أستاذة القيش. وشنو قبل التي بي حندوموندي منكم برك انكم تراجعوا شويه الحسابات نتاع لي كونسونطراسيون لي زيليسيون هكا باش ما تلقاوش صعوبات نهار التي بي ان شاء الله. داكور. Voilà, donc si vous avez des questions maintenant, je réponds dans les dernières 5 minutes. Sinon, on arrête le cours et on se retrouvera le jeudi prochain, Inch'Allah, pour le prochain chapitre. نحط لكم برك non تيبي ماشي في لونفي يا ريما تيبي في اللابو بالطابليه بلي تبايسي تيبي تاع الصح مره هذه ماشي تمسخير. دونك حيكون ان تيبي اون بريزونسيال تيبي في لي لابو. قبل ما ننسى يا ربي واش كنت حنقول لكم والله راحت لي. بون كنت حنقول حاجه ونسيت سبحان الله. بون نتفكرها من بعد راني ماشي مشكل. ان توكا اون فا ساريتي ماتنون. نتلاقاو ان شاء الله الخميس الجاي. قلت لكم كش ما كاين حاجه ولا سقسيوني فو بوزي لي كيسيون. انا ماذا بيا من الخميس الجاي حندير لكم ثاني حصه تاع
ما حبيتش نكثر عليكم بزاف، ندير لكم 2 كور ماكسيموم. هيه شي اللي كنت حنقول لكم. شفتوا الكور تاع اليوم كاين قدام حاجه ما شرحتهاش، اللي هو لو سوبر انغولمون دو l'ADN اي لا كوندونساسيون. هذاك درتهم على شكل فيديو انغيستري، درتها للطلبه تاع العام اللي فات. بصح سي لي ميم زانفورماسيون. دونك نحط لكم لي ليان تاع لي فيديو هذوك مع هذا مع تاع الكور تاع اليوم. وشوفوا لي فيديو هذوك هما فين. شوفوا انا ماذا بيا تركزوا بزاف على الفيديو تاع لا كوندونساسيون، باسكو فيها لا ستركتور تاع لا كروماتين ايتيروكروماتين اوكروماتين مهمه بزاف، يعني سورتو لا ترانسكريبسيون. اذا كان حسيتوا بلي هذاك الشيء مفهوم في لي فيديو اونجستري الحمد لله. اذا كان شفتوا بلي كاين حاجه تحتاج هكا نكونوا مع بعض اون ديريكت كيما دوكا تسقسيني ونجاوبكم اون ديريكت، بعثوا لي كيستيون. لي كيستيون سوا تبعثوا لي باغ ايميل سوا في الكلاس روم، يعني في كل حالات حنشوفهم وحنجاوب عليهم ان شاء الله. داكور. Voilà, donc on va s'arrêter ici. نقول لكم صحة فطوركم et à la prochaine séance jeudi prochain في نفس التوقيت بنفس الطريقة. et السلام عليكم.